Mais le Nós Seigneur temos um ar-condicionado que está com va nous problema, bénir au travers de cela, je le mas crois bien. o Senhor vai nos abençoar, que eu creio Et nous nisso. savons que ce que nous ressentons à l'heure E actuelle, nós sabemos que o que a gente está sentindo neste momento ce n'est rien comparé não à é nada le contenu de l'enfer. Amen. comparado com o conteúdo do C'est là que inferno. c'est dans des positions comme E ça são où, posições quand on a desse- chaud, on se quando dit nós waouh. temos calor, sentimos calor, a Où est la gente diz, clim? onde é que está o Mais en ar-condicionado? enfer, il fait bien plus chaud que cela. Mas no inferno faz muito mais calor Amen. do que isso, é mais Donc je quente do que salue à isso. nouveau le peuple dans le Então, nom eu salvo précieux o de povo notre Seigneur no nome Jésus-Christ. poderoso do Tous Senhor ceux Jesus qui sont Cristo, connectés, todos que estão conectados, soyez bénis. sejam Ceux qui abençoados. sont là dans la salle Os que aussi, estão aqui nous allons donner une nesta sala, continuité au e nós message. vamos dar uma continuidade à mensagem. Pasteur Sigi a A rappelé pastora Cidi, ela un petit peu lembrou partiellement le pouco de contenu maneira parcial o dernier conteúdo culte, do último où culto, on a parlé de la parabole des onde 10 falamos vierges. da parábola das 10 virgens. Donc aujourd'hui, on va parler de E l'Église. hoje nós vamos falar da Dans igreja. cette prédication, le Seigneur va parler de son Église. O Senhor vai falar da sua Et donc dans igreja. 2 Timothée 3, verset 16, il No est dit, livro de 2 Timóteo 3,16 está toute escrito écriture est inspirée de Dieu que toda escritura é inspirada por Deus et utile pour enseigner, e útil para o ensino, pour convaincre, para a repreensão, para pour convencer, corriger, para a pour correção instruire dans la justice, e para instruir na justiça, afin que l'homme de Dieu a fim que o homem de Deus soit accompli et propre à toute forme d'œuvre. seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Amen, peuple béni. Donc Amen. les Écritures sont là, As escrituras estão aqui vraiment pour nous fortifier, realmente para nos pour fortalecer, nous affranchir du mensonge. para nos libertar da Des mentira. fois, la parole peut nous fouetter, Às vezes a palavra pode nos ferir, mais Dieu, il corrige ceux qu'il mas aime. ele corrige aquele que Il corrige ele ama. l'Église qu'il aime. Ele corrige a igreja que ele ama. Et aujourd'hui, le Seigneur a un message E hoje o Senhor tem uma mensagem pour toi, para você, pour moi, para pour mim, nous qui formons le corps du para Christ, nós que formamos o corpo pour de les Cristo, leaders para os spirituels, líderes espirituais, parce qu'il nous aime. porque ele nos ama. Amen. Amém? Donc nous allons relire Matthieu Nós 25, Vamos 1 ler à 13, Mateus 25, de 1 até o 13, où il est dit, onde está escrito. Matthieu 25, vous avez vos Mateus Bibles, nous allons 25, vocês relire têm parce vossas que Bíblias, nós vamos ler. Mateus il est 25. alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Amém. Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o 13. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite e suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenageram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saia-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem e comprai-vos para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo diz, em verdade vos digo que vos não o conheço. Amém. Amen, peuple béni. Amém, povo abençoado.
Nous allons nous arrêter sur le verset 8, E nós vamos aqui no versículo 8, 8 à 9, où il est de dit, 8 até o 9. les folles dirent aux sages, E as loucas disseram às prudentes: donnez-nous de votre huile, dá-nos do vosso azeite, car nos lampes s'éteignent. porque as nossas Les lâmpadas se sages apagam. répondirent, Mas as prudentes non, responderam: il n'y en aurait pas assez pour nous. não seja et acaso que pour nos vous. falte a vós e a vós. Allez a nós e a plutôt vós. chez ceux qui vendent E diante aos que et vendem. achetez pour vous. E comprai-o para Et vós. je vais axer sur ce point. E aqui eu vou acentuar Allez aqui nesse. plutôt chez ceux qui en vendent Vai para aqueles que vendem. et Ide para achetez-en aqueles que pour vendem. vous. E Amen. Nous compra. allons prier. E nós vamos orar. Éternel roi des rois, nous nous tenons devant ta face, Seigneur, en ce jour, Seigneur. Dispose, Seigneur mon Dieu, nos cœurs à entendre ta voix, y compris moi-même, Seigneur, que tu utilises, Seigneur. Seigneur, que rien ne puisse nous empêcher de recevoir ce que ton trône a à libérer pour nous, cette manne qui vient de ton trône au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous t'invitons à venir prendre le contrôle. Parle à travers, Seigneur mon Dieu, de moi, Seigneur, que je puisse m'effacer et te laisser toute la place, éternel roi des rois. Que ce ne soit pas des mots d'homme, mais ta parole vivante, ta parole tranchante, Seigneur mon Dieu, ta parole libératrice qui soit relâchée, Seigneur mon Dieu, en ce lieu. Prépare, Seigneur mon Dieu, Papa, nos cœurs. Prépare, Seigneur mon Dieu, cette terre, Seigneur mon Dieu, et que le seul Jésus soit glorifié au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit, Amém. donc comme j'ai dit, peuple Como eu béni, dizia, povo abençoado, le message en ce a jour, mensagem deste dia c'est un message qui est é uma adressé mensagem que está aux chrétiens. interessada aos Et donc, cristãos. au travers de la parabole E des 10 através da vierges, parábola das 10 le virgens, Seigneur s'adresse aux o chrétiens. Senhor está falando com os cristãos. Jésus raconte justement au travers de cette Fala parabole através dessa parábola qu'il y avait 10 vierges tinha 10 virgens qui attendaient le que retour de esperavam l'époux. a volta do esposo. Et donc, cette Então, parabole, essa parábola, nous savons, c'est une nós illustration sabemos de que é son uma retour. ilustração da sua volta. Et nous savons que le retour du E nós Seigneur sabemos que a volta do Senhor est proche. está Nous próxima. ne connaissons ni Não l'heure, conhecemos ni nem a le hora, retour, nem a- ni l'heure, ni le jour de son nem a retour. hora, nem o dia da sua Mais nous volta. savons, peuple Mas béni, nós sabemos que le Seigneur est en train de Que o crier Senhor está clamando. un cri qui vient du ciel, clamor qui vient qui du demande ciel. à son épouse de Que se fala para préparer, a sua igreja de se parce preparar. que on peut dire quasiment Porque toutes nós les podemos prophéties de la dizer Bible que quase todas as profecias da Bíblia se sont pratiquement já estão accomplies praticamente cumpridas. et que nous avons des E signes que nós précurseurs temos os sinais precursores qui nous montrent que le retour que du nos Seigneur demonstram est que a éminent, volta do Senhor é imminent iminente et que nous devons nous e préparer. que nós temos que nos preparar. Et donc toutes avaient les lampes, Então todas tinham suas lâmpadas. mais seulement ceux Mas qui somente étaient sages. aquelas prudentes, Elles n'avaient pas pris d'huile en réserve pour leurs lampes. Elles n'avaient pas pris d'huile en réserve. as loucas, Voilà, não pegaram, ou pas assez d'huile. não Peut-être qu'il y en pegaram avait, azeite mais pas assez. Il y e a não pegaram certaines versions de la Bible qui disent azeite. qu'ils n'avaient pas d'huile, Algumas versões d'autres pas bíblicas assez d'huile. dizem que Et elas les não 5 tinham, não autres pegam. appelées vierges folles, E as outras, elles avaient la lampe, eles tinham comme as je lâmpadas, disais, as mais loucas pas tinham assez lâmpadas, d'huile mas supplémentaire não tinha azeite pour faire briller suplementar leur para lampe. que as suas lâmpadas brilhassem. Et donc, comme As loucas. l'époux tardait, E como o esposo estava demorando, donc toutes les vierges todas as virgens, se sont endormies. eles se adormeceram. Elles se sont toutes endormies. Todas adormeceram. Mais à minuit, il y a Mas eu à un meia-noite, cri teve um qui clamor. dit, voilà que l'époux, dizia, eis o esposo, allez à sa rencontre. ide ao seu encontro. Et nous avons parlé du cri de E nós minuit vamos la dernière fois. E falamos do clamor da meia-noite da Et outra donc, vez. à ce cri, E neste clamor, il y a eu, comme on dit, podemos dizer, le peuple a commencé à o bouger, povo en tout cas les começou a se vierges. movimentar, Ils se sont réveillés pour se allumer leur lampe. acordaram para acender suas lâmpadas. Mais les folles, Mas as loucas, comme elles étaient à court d'huile, como elas estavam faltando elles ont été azeite, voir les sages elas foram ver as pour pouvoir sábias leur para demander poder pedir-lhes un peu d'huile pour les éclairer. de azeite para Sauf que les iluminá-las. sages ne pouvaient pas Mas as partager cette prudentes huile não podia compartilhar. et les esse sages leur a azeite. dit, allez-en acheter. Então, as sábias falaram para ela, vai Peuple comprar. béni, Ô povo abençoado. les sages ont As sábias, répondu, as non, prudentes il n'en responderam, aurait pas assez não pour vai nous ter et pour vous. suficientemente para nós duas. Allez para nós. plutôt chez ceux qui en vendent E de comprar et achetez-en pour no vous. comércio. Donc, Et peuple béni, compre. le Seigneur utilise O cette Senhor utiliza cette esta illustration ilustração pour souligner para sublinhar une vérité qui uma est très verdade
je peux dire que eu douloureuse posso pour le dizer que é Seigneur, muito dolorosa para o qui Senhor, est réelle. que é real, Quelque chose qui se passe algo que está en acontecendo ce moment, la nesse veille du momento, retour du Seigneur. nas vésperas da volta do On Senhor. sait que l'argent, c'est la racine de tous les Sabemos maux. que o dinheiro é a Et raiz de donc, todo mal. les vierges folles se Então, sont réveillées as trop tard. virgens loucas se acordaram muito Et tarde. elles ont été chercher de Elas l'huile foram buscar o ailleurs azeite que le Saint-Esprit. fora do Santo Espírito. Alors qu'elles auraient dû Ora, cultiver que justement elas leur deveriam lampe ter cultivado as suas pendant lâmpadas, qu'il était encore temps. enquanto era tempo. Et c'est pour cela que E le é por Seigneur isso demande que à o son Senhor Église pede à sua de igreja le chercher pendant para qu'il est buscá-lo encore temps, enquanto ele se d'avoir une encontra, communion quando é tempo, avec le de ter uma Saint-Esprit comunhão com o qui Espírito est Santo, là, qui est en está train aqui, d'exercer son e que está ministère. exercendo o seu Parce ministério. que nous savons que Porque nós quand sabemos, l'Église quando sera a enlevée, igreja será le Saint-Esprit arrebatada, aussi o partira. Espírito Santo também Et on ne partirá. pourra plus E não poderemos cultiver, mais on ne pourra cultivar, plus não faire cette poderemos réserve mais d'huile. fazer essa reserva Et de donc nous azeite. savons, peuple béni, Então sabemos, que povo l'huile abençoado, que o azeite est la révélation, é a revelação, la communion, a comunhão, révélation, communion a revelação, personnelle que nous comunhão avons avec le pessoal que temos Saint-Esprit. com o Espírito Et donc, Santo. elle ne peut pas se Então, transférer não pode ser et transferida, elle ne peut pas não s'acheter. pode ser Amen. comprada. Et tu peux Você écouter pode de escutar bonnes prédications. boas Tu pregações. peux être dans Você une pode église estar numa qui est igreja en feu et qui que prêche está em la fogo vérité, e que qui prega a donne un verdade, aliment que solide, dá alimento mais tu ne sólido. peux pas Mas vivre você não pode de la viver spiritualité de l'autre. a espiritualidade Et tu do ne outro. peux pas E você user não pode de utilizar l'huile, o de la azeite communion da comunhão de l'autre. do Tu ne outro. peux pas demander Você ce não pode transfert. C'est pedir à toi de essa travailler cela. Et transferência. nous allons revenir Você tem que sur trabalhar cela isso. E nós parce que vamos c'est voltar, quand même une porque prédication é uma assez pregação costaud, muito profond. Comme on dit, poderosa, c'est muito pas du sólida. lait là, Não, c'est pas isso du aqui lait, não é do leite, não c'est é d'un leite. bon dachine, Isso aqui é un uma bon haricot, d'ombré. C'est assez costaud pour avaler, É peuple béni. muito forte essa pregação. Donc l'huile symbolise Então, o azeite la simboliza vie, a vida, la vie qu'on a avec le a vida Saint-Esprit, que cette temos com o communion. Espírito Santo, essa comunhão. Ça symbolise cette Isso consécration, simboliza essa cette consagração, communion personnelle essa comunhão qu'on a avec pessoal le Seigneur. que temos com o Senhor. On ne peut pas Não emprunter podemos emprestar la préparation a spirituelle des preparação autres. espiritual C'est dos pas outros. possible. Não é Je possível. peux pas dire ma sœur, Eu não elle posso prie, dizer, elle est, a voilà, minha irmã je tá vais me brilhando, coller eu sur vou me elle, colar aqui elle va nela, parler e en ela ma faveur, vai etc. falar no meu favor. Donc chacun Cada doit avoir tem que ter sa propre a sua réserve. própria reserva. Et donc à l'heure de la crise, Então, na hora da crise, chacun devra se cada vai ter présenter que se apresentar avec sa propre com sua consécration, própria consagração, sa propre com sua obéissance própria obediência et son e intimité com sua intimidade avec le Seigneur. com o Senhor. Et donc nous savons, Então, peuple nós béni, sabemos, quand on povo est en abençoado, communion avec que le quando Seigneur, estamos em comunhão com o Senhor, le Saint-Esprit nous quando o révèle des Espírito choses Santo nos revela as pour nous coisas préparer. para nos On preparar. peut porter un enseignement Podemos global, trazer mais il y a ensinamento des global, choses mas tem propres à toi, coisas que é propres à propriamente ta vie, para você e propres para à a sua ton vida, cheminement, para o seu que les autres caminho, ne sont pas que au os courant, outros que não c'est sabem, caché que aux está yeux de l'homme, escondido c'est aos olhos caché do aux homem, yeux des que está leaders. escondido aos olhos Seul dos le líderes, Saint-Esprit va mas te somente o révéler Espírito Santo pour vai que te toi revelar tu puisses para que você rentrer dans possa l'obéissance entrar na et te obediência ranger sur la parole de e Dieu, ficar ao lado da palavra de mettre Deus cette parole en pratique e colocar essa pour que palavra tu em sois prática préparé. para que você possa ser Amen. preparado. On ne Amém. peut pas Não prêter podemos emprestar ni partager nem compartilhar ces choses spirituelles essas coisas à la dernière espirituais minute, no au último cri momento, du minuit. no clamor da Amen. meia-noite. Amém. Donc, peuple Então, béni, povo abençoado, l'Église, a igreja, l'épouse du a Seigneur, esposa do Senhor, ne doit pas seulement, Não deve comment dire, somente proclamer de sa proclamar bouche da sua boca qu'elle a que ela accepté aceitou Jésus-Christ de Jesus Nazareth. Cristo de Nazaré. Il y a une préparation Existe uma qui se preparação fait que dans la tem que repentance. ser feita Et no cette repentance, arrependimento. peuple béni, Este c'est plus que des larmes. é mais do que Nous sommes en lágrimas. train de prier, Nós estamos déplorer orando, la grâce de de Dieu, implorar a parce graça que le de retour Deus, du Seigneur porque a est volta do proche. Senhor está Et próxima. notre finalité, E a nossa c'est que nous finalidade soyons prêts é que pour ce estejamos retour. prontos para esta Nous devons volta. retourner à la Nós croix. temos que voltar Nous para a devons cruz. retourner, Nós l'Église temos- doit a retourner igreja à la tem que sainteté. voltar à Nous devons santidade. retourner à Nós la temos que voltar vérité. à verdade. Même si cette vérité, elle est amère, Mesmo que essa verdade seja l'Église
l'Église amarga. doit A retourner igreja à tem la que voltar vérité, para a verdade, peuple béni, parce que povo notre abençoado, Dieu porque o ne nosso change Deus pas. não Nous muda. voyons un évangile Nós estamos moderne. vendo Les gens evangelho adaptent moderno, l'évangile à l'évolution as pessoas adaptam et à la o pensée de evangelho l'homme, mais ao Dieu, pensamento do il ne homem, change mas pas. Deus não Et muda. il a dit qu'il n'y a Ele pas un disse seul iota que de sa não parole vai ter qui nenhum changera. iota que vai sair da sua Amen. palavra. Et donc, nous ne devons pas Então, être não podemos dans les spectacles estar nos et espetáculos dans les messages e nas mensagens à l'eau de rose, toutes ces que choses-là, é peuple como béni. Le Seigneur água de nous rosas. avertit O Senhor et nos nous met adverte en garde de e nos revenir à lui. adverte Il para est dit dans voltar Joël para 2, eles. 12, 13, E no livro de Joel, Joël 2 et 2, verset 12 à 13, il est dit, 12. revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec pleurs et avec lamentation. Amen. Dérichez vos cœurs et non vos vêtements. Amen. rasgai o vosso coração. Amém. Assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos de mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, choros e pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amém. Amen, peuple béni. Amém, povo Le abençoado. Seigneur ne veut O pas, Senhor não quer il ne cherche pas Ele não busca tout ce qui brille, aquilo que brilha. là où il y a des Lá onde tem manifestations, toutes ces e choses-là. todas essas Le coisas. m'as-tu vu? Aquela que Il ne você cherche viu, pas la ele démonstration não está extérieure. buscando a Mais demonstração qu'est-ce qu'il veut? Il extérieure. veut un O que é que ele peuple. quer? Ele quer um Il povo. veut une Ele église quer uma igreja avec un cœur com o brisé. coração quebrantado. Brisé de O face coração au péché, quebrantado, face qui ao pecado, pleure, que qui se chora, repent, que se peuple arrepende, béni, povo un abençoado. peuple purifié. povo C'est ce que purificado. le Seigneur É isso que o cherche. Senhor busca. Mais l'époux revient. Mas o esposo está voltando. Et il ne reviendra pas, E ele não virá, comme on l'a déjà como expliqué, explicamos, pour une église para uma igreja adultère, adúltera, pour une église qui est Para uma endormie, igreja adormecida, pour une église qui est para uma souillée. igreja suja. Il revient, Ele volta, pas está pour voltando. n'importe qui. Não está voltando Il para ne qualquer revient pessoa. pas chercher Ele não virá n'importe qui. buscar Et tu qualquer dois E connaître você ton tem que identité en conhecer Christ. a tua Peuple béni, identidade je em vous Cristo. invite à vous Eu vos rester convido, por connectés favor, à la fiquem parole, s'il vous plaît. conectados Ne à voyez palavra. pas moi, Por mais favor, voyez Dieu qui não vous me parle, veja, s'il vous mas plaît. veja Deus que Restez está falando com connectés, você. c'est Fiquem déconcertant. conectados, Donc, por il favor. revient pour Então, cette ele está épouse. voltando para esta Vous n'êtes esposa. pas n'importe Você qui. não é qualquer Nous ne não sommes pas somos n'importe qualquer qui. Est-ce que vous savez à quel prix sabe le qual Seigneur preço Jésus-Christ que o a Senhor racheté Jesus son Cristo église? redimiu Et a sua quel igreja? prix qu'il a E qual foi mis o preço sur que son ele colocou église qu'il a sobre a sua choisie, igreja sur que ele ta escolheu, vie qu'il a sobre a tua choisie? vida Est-ce que que nous você connaissons, escolheu? Nós peuple béni, ce conhecemos, prix? povo C'est le abençoado. prix du Esse sang preço divin, é o preço le do prix sangue de de Jésus, du sang O de Jésus-Christ. preço do sangue Il de veut, Jesus. il revient pour une Ele épouse. vem Et para uma cette esposa. épouse, E elle esta doit être esposa, glorieuse. ela tem que ser Elle doit être sans gloriosa. tache. Ela tem que Elle ser doit être sem- sans ride. sem marca, Elle doit sem- revêtir Tem rugas. de la, Está elle doit ela tem revêtir que de la estar pureté revestida da pureza. et du feu. E do fogo. Amen. Amém. Il est dit dans Está Éphésiens escrito 5, no livro de versets 25 à 5, 27. 25. Marie, aimez vos, Éphésiens 5, 25 à 27. Maridos, Marie, maridos, aimez vos femmes amem suas esposas. comme Christ a aimé Como l'Église. Cristo amou a igreja. Il s'est livré lui-même Ele se pour deu elle, Ele se para afin ela, de la sanctifier par la para parole, santificá-la com a après palavra, l'avoir purifiée par le após baptême ter d'eau, afin purificado de depois faire batizado na paraître água, devant lui para que ela apareça, cette Église essa glorieuse, igreja sans gloriosa, tache, sem- ni ride, ni rien de semblable, mais sem sainte rugas, sem marcas, et irrépréhensible. máculas. Amen, peuple et béni. santa e Marie, nous sem avons defeito. prêché Maridos, dernièrement un petit ultimamente, peu, on avait nós ouvert un volet falamos sur le pouco mariage, sur sobre le o joug casamento, étranger. sobre o jugo Nous estrangeiro. avons parlé déjà Nós de ça. falamos já Et là, sobre vous isso. voyez au travers de Mas aqui Éphésiens você 5, está vendo cela veut dire através que do nous ne Efésios. sommes pas n'importe qui. Isso quer dizer que não C'est somos qualquer l'épouse. pessoa, qualquer um. Tu as été A appelé, esposa, você tu as foi été chamada, choisi. você foi Et escolhida. nous sommes E nós cette épouse somos que le essa Seigneur esposa a que o choisie. Senhor Et donc, escolheu. on doit être préparé, Então, sans temos que tache estar ni ride. preparada, sem L'amour mácula, de sem Dieu pour rugas. l'Église, O amor de c'est quelque Deus para chose a qui est igreja sacré. é algo que é C'est sagrado. quelque chose qui est É profond. algo que é profundo. Profond et éternel. Profundo e eterno. L'éternel peuple, L'éternel. l'Église, pardon, Ou a igreja, n'est pas desculpa, a une, igreja seulement une não é institution uma humaine. instituição Ce n'est pas humana. l'homme Não qui é a o homem instauré que l'Église. instaurou C'est a igreja. l'épouse de Foi a Christ. esposa de Mais Cristo. l'amour de Dieu Mas o amor
amor de Deus, malgré cet amour apesar profond deste qu'il a amor pour nous, profundo que ele ne tem va por pas nós, annuler não vai sa anular sainteté, a sua ni la santidade, nem discipline a qu'il nous disciplina demande que ele au nos travers pede de la parole. através da Amen, palavra. peuple béni. Amém, povo Dieu abençoado. aime son Deus Église. ama a Dieu sua igreja. t'aime. Dieu Deus nous te ama. aime. Dieu Deus nos aime ama. l'homme. Deus ama o homem, Mais pas d'un amour mas fragile. não de um amor frágil. Ce n'est pas un amour conditionnel ou passager. Ce n'est pas comme nous voulons, mais c'est comme il veut. Il exprime cet amour envers nous comme il l'entend au travers de sa parole. C'est un amour puissant. C'est un amour que personne ne peut détruire. C'est un amour qui est éternel. Il ne s'agit pas d'un amour théorique, religieux ou lointain. Il s'agit de l'amour d'un époux. L'amour d'un époux o amor de esposo qui s'est donné à la que croix se deu na cruz pour conquérir para conquistar le cœur o coração de son épouse. da sua esposa. Oh, c'est tellement Senhor. beau. Isso é muito C'est lindo. tellement beau. É tão lindo. Il a été à la Ele croix foi para a cruz parce qu'il a voulu porque arracher ele quis son épouse. arrancar a sua Là où l'ennemi esposa, l'avait lá emmené, onde o il s'est inimigo tinha battu levado pour ela. cette épouse. Il a lutou por payé essa le esposa. prix Ele pagou pour o que preço ton cœur para que o teu puisse coração revenir à lui possa voltar parce para ele, qu'il t'aime. porque ele te ama. Alléluia. Aleluia. Un amour, peuple amor, béni, povo qui abençoado, précède tout. que Au precede travers de Jérémie 31, 3, através il do est livro de dit, Jeremias, je t'aime d'un amour Eu te amo de éternel. um amor eterno. C'est pourquoi je te É por conserve isso que eu te ma conservo. bonté. Conserva a minha bondade. Alléluia. Aleluia. Le Seigneur O t'aime Senhor te d'un ama amour de éternel. amor Peut-être que eterno. tu Talvez n'as pas que trouvé cet você não amour encontrou este auprès de amor. ta famille. Ta mère Com sua t'a peut-être família. oublié. Talvez a sua mãe Tes te parents esqueceu. t'ont peut-être Os teus oublié. pais te esqueceram, talvez. Tu as été rejeté Você foi par la rejeitado société, pela méprisé, sociedade, mal aimé. Mais desprezado, le Seigneur mal amado. te dit Mas o aujourd'hui, Senhor te diz hoje, si tu t'approches se de você lui, se aproxima c'est pas dele, toi qui es não é venu você vers lui, que veio c'est a lui ele, qui foi t'a ele attiré que à te lui atirou, et qu'il atraiu para t'aime ele, e que te d'un ama amour de éternel. amor eterno. Avant même que Até l'église antes existait, mesmo que a il igreja t'aimait exista, déjà. ele já te amava. Avant même que la première Antes pierre mesmo que a angulaire primeira pedra angular soit posée, tenha sido colocada. tu étais, Você, l'église était a igreja era, você dans ses era. pensées, Você estava, a dans igreja ses estava pensées. nos seus pensamentos. Avant que tu ouvres Antes ta mesmo que bouche você abra a sua boca pour l'adorer, para adorá-lo, pour l'accepter, para aceitá-lo, il avait déjà ele já tinha versé son sang. Ele já tinha toi, escorrido, derramado o seu toi, sangue son por église, você. Você, tua igreja, précieuse, preciosa. perle de prix pour lui. Pérola de preço para Il ele. est dit dans Menino Éphésiens dos 5, seus olhos. verset 25, E no livro de Christ a Efésios, aimé l'église Cristo amou a igreja. et s'est livré Ele lui-même se deu, ele pour se- elle. por ela. Alléluia, Aleluia. Jésus mon époux, Jesus, o meu esposo, mon souverain o meu rédempteur. soberano Alléluia. redentor. Sur la Aleluia. croix, Na il n'a cruz. pas versé des mots. Ele não, Il n'a pas ele versé não des falou promesses sans palavras valeur. e promessas Mais sem il a versé son sang. vazias, mas ele derramou Il o n'a seu pas sangue. envoyé un Ele não ange enviou um anjo pour souffrir à sa para place, sofrer no seu pour lugar, subir le para jugement de sofrer o Dieu à sa julgamento de place. Deus no seu lugar. Mais il est venu Mas ele lui-même. veio, ele De si la próprio, même façon, da mesma il est maneira. venu lui-même Ele veio, pour ele si payer le próprio, prix pour para son épouse. pagar o Il preço n'enverra pela sua pas un esposa. ange. Ele Il não n'enverra enviou pas un Ele archange não enviou pour arcanjo récupérer para cette épouse recuperar qu'il aime essa esposa tellement. que ele ama Il n'a tanto. pas marchandé Ele ton não salut, comercializou a tua salvação, mais il a payé le mas ele prix. pagou o preço. Il a subi le Ele prix sofreu o preço Pour toi, para você, pour cet por você, amour por este amor, éternel. este amor eterno. Alléluia. Aleluia. À Golgotha, No Getsemane, no Golgotha, son amour o seu amor pour l'humanité para a humanidade a été cloué. foi crucificada. Son amour O seu amor a été fouetté, brisé, foi quebrantado, a été transpercé foi transperçado pour que toi, para que você, pour que son Église, para que a sua nous igreja soyons justifiés, sejamos nous justificados, soyons lavés, sejamos nous soyons lavados, purifiés, sejamos nous purificados, soyons rachetés. sejamos Quel est redimidos. cet amour? Que amor é esse? Comme dit le chant, Como diz quel est o cet cântico, amour? que amor Amen. é esse? Un amour qui couvre, Amor que cobre, un amour qui relève, amor que ergue, un amour qui restaure. amor que restaura. Souviens-toi de Pierre. Lembre-se de
l'histoire de l'apôtre a história Pierre. do apóstolo Pedro. Quand il a renié 3 Quando fois ele Jésus-Christ, renunciou 3 vezes Jesus cet homme Cristo. qui a eu honte Este homem que teve vergonha de Jésus à ce de Jesus moment, Cristo naquele cet momento. homme qui a renié Esse homem et que pourtant qui a negou, marché à côté e, de portanto, que Jésus andava et que le do Seigneur lado de Jesus. aimait E o tant, Senhor amava tanto le ele. Seigneur O Senhor ne l'a pas pointé du doigt, não apontou mais o dedo Jésus para ele. est venu Mas Jesus le chercher veio à nouveau buscá-lo de novo. avec une question Com simple, uma pergunta muito mais une simples. question Uma puissante. pergunta muito poderosa. Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Você me ama? Pierre, Pedro, m'aimes-tu? Pedro, tu me amas? Il a dit 3 fois, E ele perguntou isso 3 vezes a si tu Pedro. m'aimes, E se você me paie mes ama, brebis, pasta as minhas paie mes brebis. ovelhas. Il ne lui a pas Pasta as minhas dit, ovelhas. Ele não falou. pourquoi tu m'as renié? Por que você me negou? À ce moment, il ne lui a Neste pas momento, pointé de ele não doigt. apontou Il ne lui a Pedro pas de dit, dedo. pourquoi tu Ele m'as não perguntou, renié? por que você me negou, Pedro? Mais Ele falou il lui a isso. dit, Mas ele falou, Je t'aime, eu te amo. reprends ta place, E pega o teu lugar. reviens. Volte. Et le Seigneur parle à E o l'église Senhor aujourd'hui, fala à igreja hoje qu'il aime l'église. que ele ama a igreja. Nous sommes toujours dans ce temps de Nós grâce estamos ainda neste où tempo da l'église, graça, onde la a igreja, véritable a église, verdadeira igreja doit revenir tem que au voltar Seigneur. ao Senhor. Amen. Amém. Il ne condamne pas. Ele não Il n'est condena. pas encore au Ele temps não- de la Ainda condamnation. não está o tempo da Mais il est condenação. au temps Mas é o de la tempo restauration. da restauração. Au temps où il é o tempo pense les plaies. onde ele está Au curando temps où il nous as tend toujours la feridas, main. onde ele está Au ainda, temps où il veut toujours nous onde ele bercer. ainda está Et estendendo a il mão. veut nous E ele corriger quer nos au corrigir travers de la através parole, da à palavra, cause de son por amour. causa do seu C'est amor. un amour É um amor qui nous que discipline vai nos disciplinar pour nous para nos sanctifier. santificarmos. Il est dit dans Hébreux está 6, escrito no livro de car le Hebreus, Seigneur Porque châtie o celui Senhor qui castiga l'aime. aquele que ele ama. Cet amour n'est pas Esse un amour amor passif, não é um peuple amor béni. passivo. C'est pas un amour Não é um comme amor nous le Como pensons. a gente pensa, Des fois dans às vezes l'église, na igreja, nous avons de l'amour temos charnel. amor carnal. On voit notre prochain Estamos péché. vendo o próximo Au lieu de le pecado. réprimander Ao avec invés la de parole de Dieu, reprimir o pecado, les conduire dans l'évangile e pur. conduzir a pessoa no evangelho puro. On a son tendance à dire, nós temos c'est tendência pas a dizer, grave. não tem Dieu importância. est amour. Deus é amor. Il est tellement amour qu'il va Ele- fermer ses yeux e sur vai ce péché. fechar os olhos por Il esse connaît toutes pecado. choses. Deus conhece Il va todas as changer coisas. lui-même. Ele vai Alors mudar que de si c'est próprio. un évangile Olha qui que é est um evangelho falso. On doit, Nós avec temos, beaucoup de com sagesse muita et délicatesse, sabedoria e delicadeza, parler claro, du falar véritable do évangile verdadeiro qui evangelho, mène à la que vie, leva peuple à béni. vida, povo L'amour abençoado. de O Jésus amor de Jesus corrige son église. corrige a sua igreja. Non pas pour la retirer son Jesus, église. como eu posso Donc, dizer? cet Então, amour moldar a faire du mal Ele puisse quer briller que você possa dans sa brilhar, verdadeiro, sanctifie. santifique. Cet amour, Este Dieu amor, Exode 34, Jesus, ne veut pas partager compartilhar son épouse a avec sua le monde. esposa com o mundo. Il ne tolère Ele pas não vai tolerar, ele não qu'elle tolera qu'elle ait des compromis que ela tenha avec le compromissos péché, com o pecado. qu'elle flirte Que ela avec l'idolâtrie Fique et qu'elle oublie son nom, qu'elle s'éloigne de lui. Vous voyez cet amour, le Seigneur est tellement jaloux. C'est comme tão zeloso. un fiancé, une fiancée sur cette terre, mari et femme sur cette terre. E marido aqui Tu ne nessa veux pas de terra. Você não compromis quer compromisso avec les choses que toi tu n'aimes que pas, você não gosta avec tes ex, com suas les choses en arrière. coisas Tu do ne peux pas passado. accepter Você não cela. pode aceitar Et nous, isso. pour nous, Então, en nós, langage familier, nós num les ex, linguajar, c'est le vieil é homme. o velho homem. C'est la relation É a relação qu'on avait avec le que nós monde tínhamos antes com o quand on mundo, était dans l'aveuglement, estávamos dans na le péché. cegueira, no pecado. Il ne veut pas de ça. Ele não C'est quer un isso. Dieu É um qui Deus est jaloux. que é Il ne va zeloso. pas l'accepter Ele não qu'on vai puisse aceitar flirter que nós possamos avec le monde. nos fretar Il com o dit mundo. dans Ele diz, Apocalypse 2, no verset livro de 24, Apocalipse 2, reviens à ton volte premier ao teu amour. primeiro amor. Amen. Reviens à ton Volte ao premier teu amour. primeiro amor. Amen. L'amour Amém. de Jésus, O amor de peuple Jesus, béni, povo ne abençoado. faillit pas, comme Não dit le é- chant. não falha. Il ne faillit pas. É Bon, je como suis pas a lévite, hein. música, o Amen, cântico pitié de fala. moi. Eu Mais il y a não un sou chant qui levita, dit mas ça. tem
L'amour de Dieu, il ne faillit pas. L'amour de notre Seigneur pour son épouse ne s'éteint pas. Même quand l'Église va l'oublier, lui, il va continuer à intercéder. Non seulement pour, il va continuer à intercéder pour son Église. Non seulement peuple béni, il a payé le prix pour conquérir ton cœur. Mais il va intercéder chaque fois qu'il voit que nous allons nous éloigner. Il va nous parler. Peuple béni, wow. Et il est dit dans Romains 3, 8, verset 34, 8, 34, il est dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Alléluia. Le Seigneur intercède. Jésus intercède pour son Église. Alléluia. Il nous aime tellement. Tellement. On ne se rend pas compte. On entend Dieu est amour, le Seigneur nous aime. Mais est-ce qu'on prend conscience au fond de nous le prix qui a été payé pour que le Seigneur puisse conquérir ton cœur? Des années. Peut-être ça fait des années qu'il appelle. Des fois ça prend 10 ans. Nous-mêmes on intercède des fois. Des fois pour des proches. Des fois, ça peut prendre 10 ans, peuple béni. Moi, j'ai été converti. J'ai commencé à prier, à intercéder pour ma fille. J'ai vu une sœur qui est venue au bout de 10 ans. 10 ans. Allez voir le Seigneur Jésus-Christ. Depuis qu'il a payé, depuis avant même qu'il nous appelle, il avait déjà commencé à intercéder pour son Église. Amen. Donc il n'a pas seulement aimé, il a souffert, il a sauvé, et il revient. Peuple béni, il revient pour chercher son épouse. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et le moment venu, il reviendra nous chercher. Toi, son épouse. Toi, l'église belle. Purifiée. L'église appelée. L'église choisie. Église amour de Dieu. Amour de Dieu. Il vient nous chercher pour que nous soyons tout près de lui. Amen. Ce jour-là, peuple béni, cet amour sera consommé dans la gloire. Il n'y aura plus de distance. On se fera un. On fera un. L'épouse fera un avec la Trinité. Il n'y aura plus de distance. Ce sera juste l'épouse et son époux. Et pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, je sais qu'au travers de la parole, le Seigneur voulait déclarer son amour pour son Église. Amen. Jésus m'aime. Tu peux dire, tu peux proclamer là où tu es. Jésus m'aime d'un amour. Il y a un peuple ici qui dort ou qui est en feu. Jésus m'aime d'un amour. Que rien ne peut briser. Même dans ma faiblesse, son regard reste sur moi. Amen. Je suis aimé. Proclame-le. Je suis aimé. Je suis racheté. Je suis restauré. Je suis désiré par le roi des rois. Mon nom est gravé sur ses mains. Et son amour est plus fort que la mort. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Applaudir ao Senhor. Peuple béni. Ô povo abençoado. Le message en ce jour, frères et sœurs, est un cri. É clamor du cœur de Dieu qui vient directement du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui parle à son Église. Dieu, comme je disais, aime son Église. Il a racheté, elle est précieuse. Mais le Seigneur regarde aujourd'hui et il ne reconnaît
plus Ele não reconhece ce mais qu'il a bâti. aquilo que ele Il construiu. voit une Ele église. está vendo uma Et il est igreja. dit au travers E de está la escrito parabole des através da 10 parábola das vierges 10 virgens. que nous savons que Que ces nós 10 sabemos vierges, que essas nous 10 parlons de virgens, l'église nós que le estamos Seigneur falando a da choisi, igreja que o a Senhor appelé, escolheu, que o que Senhor cette chamou, église qui essa est igreja là en train de se que préparer está se pour le preparando retour du para a Seigneur. volta do Il Senhor. voit que son Ele está église s'est vendo que a sua assoupie. igreja Et à laisser, adormeceu, peuple béni, deixou le monde o entrer. mundo entrar Et parfois, il infiltrar agit e par muitas un vezes- autre esprit que le e que Saint-Esprit. está agindo com outro espírito que não é o Espírito Santo. Là, je parle de la Eu globalité estou de falando de l'église. maneira global Parce da que dans igreja. l'église, Porque dans dentro le da igreja, bâtiment, si vous préférez, se dans você le preferir, bâtiment, ali il y a le blé et il y a na igreja l'ivraie. tem o trigo e o joio, tem o joio e o trigo. Et nous savons, peuple E béni, nós sabemos, povo que abençoado, dans l'église aussi, que na au igreja milieu também, no meio, de ceux qui sont vrais avec no le meio Seigneur, daqueles que são verdadeiros com o des Senhor, fois, il y a des brèches. e muitas vezes tem Et brechas donc, ali. à minuit, E na ciel meia-noite, le ciel crie. o céu grita, Nous sommes à Nós l'heure estamos de minuit, na hora peuple da béni, meia-noite, ou povo presque abençoado. l'heure de minuit. Ou quase En na tout hora da cas, meia-noite. tout A ce todo qui est caso, autour de nous tudo que montre está ao nosso que nous redor sommes demonstra, dans les mostra que ténèbres. nós estamos nas Il fait trevas. noir partout Está sur cette escuridão terre. na terra Je ne inteira. sais pas Não combien sei de secondes il quantos reste segundos pour está que l'horloge faltando prophétique para que puisse o sonner relógio profético possa soar l'heure de minuit. a hora da meia-noite. Mais nous sommes proches de Mas nós minuit, estamos peuple béni. próximos Et da à cette meia-noite. heure-là, E nesta le hora, Seigneur est en train de o Senhor crier. está clamando, Mais la terre, mas a mais terra, l'église mas a est en igreja train de dormir. está dormindo. L'église A dort. igreja Et dorme. ce cri, E peuple este béni, clamor, ce n'est povo pas un abençoado, cri não qui é vient um de clamor cette terre. que vem dessa C'est un terra. cri qui É vient clamor directement que vem du trône de diretamente Dieu. do trono C'est de un Deus. cri É clamor céleste celestial. à minuit sur la À terre. meia-noite na Alors terra. que tu penses Hora que que tout você semble pensa que tudo está silencieux. silencioso. En Guyane, on Na boit, Guiana on mange, on francesa, se nós lève aux comemos, a gente se Antilles, levanta, a gente sai. en l'Hexagone, on a la CAF, França, na le revenu França. minimum, on a un bon temos- travail, temos on a le muitas salaire, ajudas, nós on temos court après salário, l'argent, a gente on veut corre être atrás riche do dinheiro, sur a gente cette quer ser terre, rico on pense nessa que terra, l'argent a gente rentre, pensa il que rentre, dinheiro on rentre, Dieu est entra, avec entra, nous, e Deus tout está est bon, comigo, tudo on está est dans cette vie bonito, de lindo, complaisance. Estamos nessa vida de complacência. Peuple béni, Ô povo pendant ce abençoado. temps, Enquanto isso, tout est en train de tudo mourir. está morrendo. Le calme de A minuit calma da n'est meia-noite pas la paix, não é a la paz. véritable paix de A Dieu. verdadeira paz de Pas du Deus. tout. Não. C'est le sommeil É o des hommes, sono peuple béni. dos homens. Le sommeil O que sono l'ennemi a que o emmené inimigo pour trouxe pouvoir para semer. poder semear. Et peuple béni, Et pendant povo que abençoado. l'humanité est en train de Enquanto dormir, a humanidade pendant que l'église está est en train de dormindo, dormir, enquanto a igreja les dorme, âmes sont en as train de almas s'éteindre. estão se Les apagando, cœurs os sont en train de se corações refroidir. estão Le Seigneur esfriando. Jésus-Christ a O dit, Senhor quand Jesus il disse reviendra, que quando est-ce qu'il ele va virá, retrouver será que ele la vai foi? encontrar a Les fé? nations sont As en train de nações s'égarer. estão Le se mal perdendo. est en train de O mal prospérer. está prosperando. Et donc aujourd'hui, Então, je veux vraiment eu parler quero falar de l'église da igreja, qui est censée être le que sel de la normalmente tem terre, que ser o sal da terra, qui est censée que briller, normalmente peuple tem béni. que brilhar. Cette église, Essa igreja, on voit, peuple nós béni, vemos essa une igreja. église Estamos vendo uma qui est en train igreja de prêcher, que está pregando un évangile sucré, evangelho mais açucarado, qui refuse la croix, mas que recusa a cruz, qui refuse de que prêcher la recusa sainteté, de pregar a santidade, qui refuse de prêcher la recusa de pregar repentance. o arrependimento. Alors que nous sommes Ora, à cette heure, que la nós veille estamos du nesta retour hora, du Seigneur, nas vésperas où da le volta peuple do est Senhor, appelé onde o à se povo é chamado a se sanctifier. Le Seigneur santificar. dit à O son Senhor diz peuple, ao seu povo, se sanctifiez-vous, santifique, parce que moi je suis porque eu saint. sou santo. Il appelle aussi Ele à la chama repentance, também ao à arrependimento, l'heure, la a hora, veille, nas que vésperas, cette horloge que nesse prophétique relógio puisse sonner profético minuit. possa soar L'heure trombechar est à la meia-noite. repentance, peuple A hora béni. é hora do arrependimento. Les églises, As igrejas ils sont en train d'organiser estão organizando beaucoup de concerts, muitos shows. mais ils délaissent les temps de Eles prière. estão deixando o momento de oração. Beaucoup de concerts Muitos shows payés
Entrer pagos, payer. shows pagos. Il y a certains, il faut Tem payer. Si certos tu n'as pas que tem d'argent, que pagar. tu ne peux pas E se você rentrer. não tiver dinheiro, você não pode nem sequer Mais entrar. ils délaissent les temps de E eles prière. estão deixando Ils o tempo construisent de de oração. grands E bâtiments, eles construem des grands bâtiments locaux. prédios, Mais ils ne grandes construisent pas prédios, mas eles não des construem hommes homens avec un cœur coração brisé, quebrantado, les enseigner pour avoir ce cœur para ter brisé, esse qui coração pleure devant leur quebrantado, que péché, chora qui aille diante se do repentir, pecado, qui para se puisse se arrepender, détourner du para se péché. desviar Ils do n'enseignent pecado. pas Eles não la ensinam gravité a du péché. gravidade do pecado. L'Église A igreja ne veut pas passer par le feu. não quer passar pelo fogo. Elle n'a plus la crainte de Ela não Dieu. tem mais o temor de Deus. Elle fait, peuple béni, Ela faz des compromis compromissos pour ne pas perdre para não perder la foule, a multidão. la multitude. A multidão. Elle fait de compromis Ela avec la faz parole de Dieu. compromissos com a palavra Parce de qu'elle ne veut Deus. pas perdre Porque la ela não dîme, quer les offrandes. perder os dízimos e as ofertas. Aleluia. Quitte à perdre la présence de Dieu. Quitte à perdre la présence de Dieu. E assim, Elle ela préfère não liga de faire des perder. cons. Ela não liga de perder a presença de Deus. Elle préfère Ela l'argent. prefere o dinheiro. C'est le cœur du O Seigneur coração do est en Senhor pleurs está chorando, pour cette está em église qu'elle a choro choisie. por essa igreja que ele Pour cette escolheu, église por qu'elle essa aime tant. igreja que ele ama tanto. Une église qui dort. Uma igreja que Une dorme. église qui est en train de Uma dormir igreja que está et dormindo qui ne se rend même e pas que nem se compte. dá conta. Les bâtiments sont Os pleins, prédios estão cheios, sont remplis. cheios, Mais l'autel mas o altar est vide. está vazio. On célèbre le Aleluia. nombre, Celebramos a multidão, les likes, os likes, les abonnés. os que estão ali seguindo os Mais le seguidores. Seigneur, il s'élève. Mas o Il Senhor célèbre, pardon, celebra que les cœurs repentants. os corações aquebrantados. Dans tous ces likes-là, on est en todos train de esses discuter de likes, cela. esses Ils likes, cherchent, hein, il y a estão combien? buscando. Ah oui, il y a quantos beaucoup de likes, tem muitos likes Mais est-ce que aqui. le message est bien Mas passé? será que a Est-ce que le mensagem message passou? était de Dieu? Mas será que a mensagem Est-ce é que de le Deus? message a Será que a pénétré dans les mensagem cœurs? penetrou Est-ce que nos le message corações? a amené Será que a un mensagem réveil spirituel? avivamento espiritual? Est-ce que le Est-ce que a message a mensagem- será que sorti a mensagem ce peuple, saiu? ces hommes, dans Levou esse povo, esses homens, dans leur vie de na sua conformité vida de pour conformidade venir au para Seigneur. levar esse povo para ir ao Senhor? Será? Le Seigneur, il célèbre O Senhor celebra ces cœurs brisés, os corações quebrantados, Ces cœurs repentants. esses corações cœurs arrependidos, qui cherchent esses Dieu. corações que Ces buscam cœurs qui Deus, ont soif du esses Seigneur. corações que amam, que têm sede do Senhor. Il est dit dans Apocalypse No 3, livro de 1, Apocalipse tu 3, passes pour être vivant, você pensa que você está vivo, mais tu es mort. mas você está morto. Ah, dernièrement, pasteur Sigi E a pastora Cidi prêché ultimamente pregou sobre sur isso, cette église. sobre Je ne essa vais pas igreja. revenir Eu não vou dessus. voltar dessa mensagem. Elle joue. L'église est en train de jouer, A igreja está brincando mais ne porte plus la croix. e não leva mais a cruz Peuple béni. a sério. Povo Je dis, abençoado. Seigneur, pitié. Deus, Pitié de piedade, nous. Jesus, piedade Quand de le nós. Seigneur dit, Quando o Senhor diz, quand le Seigneur met en quando o garde, Senhor adverte, met en garde ceux qui auront adverte foulé la croix, aqueles que pisaram na cruz, le sang de o Jésus, sangue de Jesus, qu'on aura des comptes à nós lui rendre. teremos conta a Il est dar en a train de ele. parler à son Ele église está falando com a sua igreja qui aqui, a compris l'œuvre de la que entendeu a obra da Tu as cruz. compris quel Você prix le Seigneur entendeu a qual o payé. preço que o Senhor pagou por Nous você. avons compris Nós cela. compreendemos isso, Et entendemos donc l'église isso. Então a igreja refuse, peuple béni, recusa, povo la abençoado, souffrance, o sofrimento, refuse la correction, recusa a refuse la correção, repentance. recusa o arrependimento. On veut un Seigneur doux, Queremos um Senhor doce. mais on ne veut pas de Não Seigneur queremos do Senhor qui règne en que autorité sur reina nos em vies. autoridade na On nossa, enseigne sobre la nossas vidas. prospérité Nós queremos a prosperidade sans la sainteté. sem a santidade. C'est tellement grave. Isso é muito grave. La grâce A est graça enseignée é ensinada sans la vérité. sem a Une verdade. fausse grâce Uma est rentrée falsa dans graça l'église. entrou dentro da igreja. La grâce n'est pas A là graça não está pour soutirer le aqui péché. para poder levar o On a pecado, déjà expliqué la para grâce. aceitar o pecado. Já C'est explicamos un a temps graça. que le A Seigneur graça é nous tempo donne que Deus nos pour nous dá remettre en para question. nos
questionarmos Et on enseigne e ensinamos que le peuple est libre, que o povo é livre, mais sans l'obéissance. mas sem a Le obediência, Seigneur o t'accorde Senhor te dá la a liberté. liberdade, sim. Mais il veut Mas que ele tu quer sois, que que ce você, soit dans mas que l'obéissance seja de sa na parole. obediência da sua palavra. Il est dit dans Matthieu 16, verset No livro 24, de Mateus si quelqu'un veut 16, venir 24. après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si- Dans Matthieu 16, verset 24. Mateus 16, 24. Si quelqu'un veut venir Então après disse moi, Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amen, peuple béni. Amém. Renuncie. Amém. Alléluia. Alors, c'est ce que je disais. É isso que eu dizia. L'Église A igreja refuse le brisement. recusa o quebrantamento. Et elle est en train de se divertir Ela está se divertindo au lieu d'intercéder ao invés de interceder les veillées de prière. e vigiar e orar. Combien ne veulent pas entendre parler não de veillée de querem nem prière? sequer falar de vigília. Et je bénis l'Éternel. Eu abençoo o Senhor. On a fait une veillée de Nós prière fizemos vendredi. uma vigília de C'était oração tellement sexta-feira. puissant, n'est-ce pas? Foi Ceux qui muito étaient présents, poderoso. c'était, Os que amen, estavam c'était presentes, vraiment foi muito puissant. poderoso. Foi muito poderoso. On était dans l'adoration. Estávamos na adoração. On l'a fait en plusieurs parties. Fizemos em várias partes. On était dans l'adoration, Estávamos na adoração, dans la méditation de la na meditação parole, da palavra, dans na l'intercession, intercessão, dans la repentance. no arrependimento. Et c'était tellement E foi merveilleux. muito peuple béni. maravilhoso tudo isso, povo Et donc, abençoado. pendant que l'Église ne veut enquanto pas a igreja intercéder, não quer ben, je interceder, peux vous eu assurer, posso vous il y en a assegurar, beaucoup qui sont e devant tem leur muitos écran que télé. estão Hein? diante Les de suas jeunes, telas de par contre, televisão. quand on voit les jeunes, E malheureusement, quando vemos os jovens, beaucoup de jeunes ne infelizmente, veulent pas accepter le muitos Seigneur, jovens mais não ils querem connaissent aceitar Jesus. Mas toutes eles les séries, conhecem todas as les séries, jeux, ils connaissent os les jogos, tendances, toutes as les choses du monde. tendências, Ils todas connaissent as ces coisas do choses, mundo, eles mais conhecem essas coisas. ils ne veulent pas Mas aller eles dans não la querem parole ir du na Seigneur, palavra venir do dans la Senhor. présence du Seigneur. Ir Et c'est na à presença do nous de Senhor. les encourager, E nós temos à que nous de les encorajá-los. tirer, nous les Nós que parents là, temos que atraí-los. justement à Os nous pais, ben, nós temos d'emmener nos que jeunes, levar nossos jovens de les inviter à e de venir convidá-los a vir dans les choses de Dieu. nas Amen. coisas de Deus. Amém. Alléluia. Amém, aleluia. L'église peuple A béni. igreja, povo abençoado, Désolé, mais me perdoe, tá? l'église est dans un confort A igreja spirituel. está num conforto espiritual. Elle pense que tout va bien. Ela pensa que tudo está bem. Tant que l'église paye ses charges, Estilador, on todas pense essas que coisas. Dieu bénit E pensa que l'église. Deus está abençoando Tout a est igreja. ok, Tudo peuple tá béni. ok. Hein? On ne pleure pas sous Não les âmes. Il y en a qui choramos pleurent pas sobre sous as les almas, âmes. Hein. muitos C'est nem pour ça choram que des fois je sobre as almas. pleure devant le É Seigneur por isso pour que qu'il muitas puisse me vezes donner eu ce choro cœur de para que o pleureuse. Senhor me dê esse coração. Vous savez que c'est quelque chose qui est tellement précieux. Coração de chorona. Quand Sabe, tu uma coisa vois muito que precioso tu as isso. l'onction de la Quando você tem prière, uma tu as un unção cœur qui da se oração, déchire que pour você les tem âmes. coração que se Peuple béni, rasga ça vient pelas pas de almas. toi, non? Isso Ça não vem c'est de une ti. grâce de Isso Dieu. é uma Ça graça c'est de une Deus. bénédiction Isso é uma de Dieu. bênção de Moi Deus. je cherche ces Eu choses-là. busco essas Amen. coisas, amém. Chacun a son appel, Cada tem o seu mais je peux chamado, vous mas eu assurer, posso quand vos vous avez assegurar un cœur que quando você tem et vous allez devant le Seigneur e que você vai pour diante do pleurer Senhor, para des jours, des orar, nuits, dias des e noites, heures horas pour e les horas, âmes, waouh! pelas almas, uau! C'est plus Isso é précieux muito mais que toutes les precioso bénédictions de que todas as matérielles bênçãos. qui ne Estamos pleurent vendo plus uma pour les igreja âmes que não chora perdues, mais pelas qui ne almas gémit perdidas, plus que não geme à mais cause du péché. por causa do Le pecado. péché devient, O pecado está se comme on tornando, dit, como posso dizer, ça ne choque plus. não Déjà, ça choca ne choque mais, plus les gens nem du monde. choca mais as Mais pessoas do même mundo. dans l'église, Até dans nos mesmo rangs, dentro da igreja, nous voyons que nós estamos vendo, ça n'étonne plus isso personne. nem Le espanta frère mais est comme ninguém. ça, O ben, irmão c'est tá assim, acceptable. Il y a une aceitamos grande isso. légèreté, Tem uma peuple grande béni. leveza. Dans Amos 6:1, No il livre est de dit, Amós, está Amos 6:1, escrito, il est dit, malheur à ceux qui sont tranquilles en Sion. Malheur à ceux qui sont tranquilles en Infelizes são Sion. aqueles que estão Dans em Amos Sião. 6:1. Amós. Amen. Donc, c'est le moment, Então peuple é o béni, qu'on momento, puisse povo se abençoado, lever. que nós temos que nos levantar. Et là où je veux venir, E lá onde eu quero et par chegar, rapport à la com parabole des relação 10 à vierges parábola das 10 virgens qui ont été achetées que l'huile, foram comprar o óleo, o l'église est azeite. séduite par A Mammon, igreja está sendo seduzida por plus que Mamon, le Saint-Esprit. mais do que o Espírito Santo. Amen. Amém. L'argent, O c'est la racine dinheiro de é tout a le raiz mal. de todo mal. Il est dit dans Matthieu 26, No livro 14 de à Mateus 16. 26, 14. Nous allons lire Matthieu 26. Mateus 26, Amen. 14 à 16. Vous êtes 14 là avec moi? até o 16. Amém.
Alléluia, peuple béni. Aleluia, povo abençoado. Matthieu 26, Mateus 26. 14 à 16. Il est dit, alors l'un des 12 appelé Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Amém. Então, dos 12, chamado Judas Cariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. Disse, que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Amen. Amém. Vous savez, peuple Vocês béni, sabem, povo abençoado, Judas Judas a marché à côté du andou Seigneur ao lado do Jésus-Christ. Senhor Jesus Cristo. La parole ne nous dit A pas palavra não nos diz que Judas a que trahi Judas Jésus traiu Jesus par la haine, por causa pour ces de choses-là. ira, por essas Mais coisas. il a Mas trahi ele traiu Jésus Jesus pour l'argent. por causa do L'argent, dinheiro. à l'heure O d'aujourd'hui, dinheiro c'est la hoje racine de é a tous les raiz de maux. todo mal. Il a troqué Ele- cette source de vie Ele pour trocou esta pour fonte de vida quelques pièces de por monnaie, je peux moedas, dire mortes. moedas mortas. Eu posso Jésus dizer. a dit, Jesus disse, je suis le eu sou o chemin, caminho, la a vérité verdade et la e a vie. vida. Et Judas E Judas a échangé cela trocou isto contre quelques pièces de contra monnaie. algumas En moedas. livrant Jésus, en livrant Livrando Jésus, Jesus, Judas ne trahit pas Judeu, seulement un Judas homme, não traiu um homem, mais il a trahi, mas comme ele je dis, traiu, como eu la falei, source de vie a fonte de qui vida amène la que vie leva a éterne. vida Sa eterna. trahison A sua était traição tellement, foi tellement grave. tão grave. Il a échangé le Ele Fils trocou o de Filho Dieu, de Deus, le Fils de Dieu, o notre Filho de Deus, Seigneur o nosso Jésus-Christ, Senhor Jesus qui est Cristo, porteur qui- de la lumière, que leva a luz, qui est portador da porteur luz, du portador salut da éternel, salvação eterna, contre, peuple béni, contra, des pièces contra d'argent peças, moedas qui n'ont que aucune não tem valeur nenhum éternelle. valor eterno. Tout ce qui est sur cette Tudo terre que está aqui nesta terra et que tout le monde veut e que todo acheter, mundo quer comprar, posséder, posséder, dans l'avarice, na avareza, dans la cupidité, na dans avareza, l'orgueil. no Ce n'est que orgulho. du vent, Só é ce n'est vento, qu'éphémère, só é peuple béni, contre efêmero, quelques pièces de monnaie contra algumas moedas sans valeur. sem valor. Il a vendu Ele vendeu Jésus-Christ, Jesus Cristo, notre sauveur, nosso Salvador, comme un esclave. como Au marché. escravo no Vous savez, mercado. au marché, ils Sabe, faisaient no des mercado, esclaves, eles ils faisaient des faziam échanges monnaie contre esclaves. trocas, vendas de escravos, sabia Judas, disso? peuple E béni, Judas, qui a marché que avec andou com Jésus Jesus pendant 3 ans, durante 3 anos, il a évalué ele avaliou la valeur de o valor de Jésus-Christ Jesus Cristo au prix d'un ao esclave preço de ordinaire. escravo, Oh Seigneur! escravo ordinário, comum. Et cette trahison E de essa Judas traição de Judas n'est pas seulement une não é trahison somente uma propre traição à Judas, que é propriamente de mais Judas, c'est une, mas é uma, comment dire ça, eu posso dizer, c'est un accomplissement é cumprimento d'une prophétie, de la de uma prophétie profecia messianique. messiânica. Il est dit dans Está Zacharie escrito no 11, livro de 12. Zacarias 11, C'est 12. une prophétie messianique. Foi uma Dans profecia Zacharie 11, 12 à 13, il est dit, ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Et l'Éternel me dit, jette-les au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Zacarias quanto? Zacharie 11, verset 12, 13. Amen. Bon, alors, on va lire le verset. Ils pesèrent Eles pesaram. Eles pour pesaram mon salaire Por 30 meu cycles salário, d'argent. À moins que je me 30 suis ciclos trompé de de référence. moedas. Dans Zacharie, si je me suis trompé de référence, vous pouvez vérifier pour moi. Mais en tout cas, j'ai relevé ce verset. Ils pesèrent pour mon Eles salaire pesaram pelo meu 30 salário, cycles d'argent. 30 ciclos Et l'Éternel me de dit, moedas. O Eterno Deus me jette-les disse, au potier, ce prix joga ao oleiro esse au preço. Versículo, Zacarias estimé. Et Aussi dans sèche. estimé. Et Aussi dans sèche. Matthieu 27. 10. Qui avait été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et Então- ils l'ont donné
pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Le roi des rois O rei dos reis a été vendu, peuple foi béni, vendido por comme un esclave au como marché. escravo no mercado qualquer. C'est tellement grave. Isso é muito grave. Aujourd'hui encore. Hoje, ainda hoje. Et là, le Seigneur m'a donné E o ce Senhor message me deu essa mensagem d'avertissement et d'amour. de au peuple. advertência e de amor Ceux para qui o sont en train povo. de vendre la Os parole. que estão vendendo a Et palavra. ceux qui vont E acheter aqueles que les vão choses comprar spirituelles. as coisas espirituais. Dans les deux sens, Nos dois au niveau des sentidos. leaders spirituels, Ao des nível dos dirigeants dos et líderes au niveau espirituais, de ceux dos qui courent dirigentes, acheter. aqueles que correm comprar. Aujourd'hui encore, Hoje ainda. Jésus est venu. O Senhor Jesus Jésus veio. est venu dans le Jesus rouleau. veio no rolo. C'est la parole qui É a s'est faite palavra chair. que se fez carne. Quand on prêche, peuple Quando béni, pregamos, povo abençoado, pour la gloire pela glória et pas pour la croix. e não pela cruz. Quand on est en train Quando estamos troquer la vérité pour les trocando a compromis, verdade pelos compromissos. quand on transforme Quando transformamos le ministère o en marché ministério em religieux, mercado religioso, peuple béni, ô povo abençoado, chaque fois toda que vez la parole que de a Dieu a palavra été de Deus manipulée, foi manipulada, la parole de Dieu a a palavra été de diluée Deus foi pour le diluída profit, para o proveito, on réévalue estamos reavaliando Jésus-Christ Jesus Cristo à la baisse. para baixo. On le met, Estamos colocando on le Jesus. dévalorise. Estamos desvalorizando Chaque fois todas as vezes que l'évangile que o evangelho a été transformé foi transformado par la pensée de l'homme, pelo a pensamento été do homem, modernisé, foi a modernizado, été manipulé foi manipulado pour récupérer para l'argent, recuperar pour soutirer dinheiro, l'argent para au travers ter de dinheiro, campagnes, através de des campanhas, campagnes d'argent, campanhas de et dinheiro, au travers des louanges dont através l'entrée de est payée. louvores, onde a entrada Comme é quoi, paga. tu es quelqu'un, tu veux, Como se tu veux louer você avec quer louvar des bien-aimés. com os seus Hein? irmãos. Si tu n'as pas ta carte E se você bancaire, tu não n'as tiver pas a tua d'argent, tu carta peux pas bancária, rentrer. você On não te pode ferme l'entrée. entrar e fecha uma porta para você, Chaque fois, a peuple entrada béni, para você. on est en train de Todas as réévaluer vezes que Christ à la fazemos baisse. isso, estamos reavaliando Judas a Jesus Cristo vendu Jésus comme un abaixo. esclave. E Judas vendeu Jesus, Mais le Seigneur Dieu mas o Senhor l'a Deus élevé. Il a elevou élevé ele. cet esclave Elevou este apparent. escravo Et il est devenu aparente. le E sauveur ele se de tornou o l'humanité. salvador da humanidade. Alléluia. Aleluia. Le monde l'a méprisé, O mundo desprezou ele. mais le ciel l'a Mas couronné. coroou Alléluia. ele. Aleluia. Les hommes l'ont Os rejeté, homens rejeitaram, mais le Seigneur mas o Senhor l'a élevé elevou au-dessus ele. de tout nom. Acima de Il n'y a todos os pas de nomes. nom Não sous le existe ciel nome no par céu, lequel tu no peux qual être você sauvé. pode ser Il est salvo. le Ele chemin, é o la caminho, vérité a et la verdade vie. e Et a nul vida. E ne peut ninguém accéder não pode au acessar trésor ao du tesouro ciel do céu sans passer par sem lui. passar por ele. Amen. Amém. Judas, peuple béni, Judas n'a pas été não le foi traître que beaucoup o pointent traidor du doigt, que muitos apontam le o traître dedo. du passé, O traidor do mais passado. il est un avertissement Mas aujourd'hui. ele é uma Pour advertência l'Église. hoje para a igreja. L'Église est A devenue un igreja marché. se tornou um mercado qualquer. L'église que le Seigneur A aime, igreja que o Senhor l'église ama. que le A Seigneur igreja chérit, que o Senhor l'église ama. dont le Seigneur A est igreja fidèle, no qual o est Senhor é devenue, fiel, peuple se béni, tornou un lieu lugar d'échange de spirituel troca où le espiritual, Saint-Esprit onde o est Santo utilisé Espírito comme un é produit. utilizado como Nous produto. voyons Nós jusqu'où vemos voient até onde certains leaders muitos líderes en vendant vendendo coisas, d'huile dans l'église. vendendo vasilhas de azeite, Tout dentro da comme igreja. Judas, Como Judas. beaucoup livrent Jésus Muitos estão pour livrando des Jesus offrandes, pelas pour des ofertas, dîmes, pelas pour des dízimos, honoraires, pour des prophéties. profecias. Tu veux des prophéties? Você quer profecia? Viens, mets dans Venha. le panier. Coloca aqui no- Et le Seigneur va te donner des Coloca aqui prophéties, no cesto, des chimères.
Ai, des histoires que tu aimes. loucuras, histórias que Eh bien, você la gosta. fausse église A là, falsa igreja. ils vont te vendre ces choses-là. Vão vender Ils vont te essas coisas pra vendre você. des Eles fausses vão te vender promesses. falsas promessas. De fausses prophéties. Falsas profecias. Alors que les prophéties Olha que as que tu as profecias que besoin, você cette precisa. prophétie, Essa peuple béni, profecia, est povo basée abençoado, sur la é promesse baseada de pela Dieu. promessa de Cette Deus. promesse Essa que le promessa Seigneur, que o il Senhor, revient. que está voltando. Il revient pour Ele l'église. está voltando para a igreja. Belle. Bela. qu'il a choisi. Que ele Il escolheu. revient pour toi. Ele vai voltar por você. L'argent O dinheiro emmène à la mort. leva à morte. Amen. Judas, dans Matthieu 27, 3 no à livro de 5, Mateus, il est dit 3 à 5. Alors que Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Amen. Então Judas, Le sang innocent, ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délivré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulcre des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Amen. On peut aller jusqu'au verset 8. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 3. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram, não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com ela o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até ao dia de hoje, campo de sangue. Amém. Peuple béni, Ai, povo quando vous abençoado. voyez Quando ces vocês choses, veem essas coisas, l'argent o dinheiro n'a pas apporté não la trouxe, bénédiction pour não Judas. levou a bênção para Cet Judas. argent-là, Esse dinheiro aqui, là où il a vendu onde Jésus ele comme vendeu un Jesus esclave, Cristo como ne escravo, lui a pas apporté la não bénédiction. levou bênção para Ça lui ele. a apporté la Isso levou para ele malédiction. a maldição. Son cœur ne pouvait O plus seu coração não supporter poderia mais le suportar poids de son o geste, peso do seu le gesto, poids de sa o trahison, peso da sua le traição, prix du sang o innocent, preço do sangue le prix inocente, divin, du o sang preço divin. divino do Il sangue a divino. trahi Jésus, Ele traiu il a Jesus. trahi Ele l'innocent. traiu o Et cet inocente. argent E est este devenu dinheiro se pour lui tornou para une ele corde uma corda qu'il a mis dans son que ele cou. colocou no Et seu il s'est pescoço pendu. e ele se enforcou. Malédiction. Maldição. L'argent, Dinheiro. le Seigneur parle. O Senhor fala. L'argent, Dinheiro. la veille du retour Nas du Seigneur, vésperas l'argent da volta do mal Senhor acquis Jesus. dans sa O dinheiro maison que mal adquirido na casa do Senhor. devient O une dinheiro malédiction. mal adquirido na casa do Senhor se torna maldição. Et donc, quand on va dans la parole, Então, quando a on gente vai voit aqui na que palavra, les sacrificateurs, nós vimos que os ils ont príncipes acheté dos quoi sacerdotes, avec cet o que foi argent? que ele comprou com esse Un dinheiro? cimetière. Cemitério. Il est dit, je reprends escrito, eu vou 6 à 7, pegar il aqui. est dit, les principaux sacrificateurs dos dirent, sacerdotes. il n'est pas permis de mettre dans le trésor, Não é lícito metê-las no car cofre c'est das le prix du ofertas, sang. porque são preço de sangue. Et après en avoir délibéré, E ils tendo achetèrent avec cet Eles argent compraram com le esse champ du dinheiro potier o campo de pour le oleiro, de um sépulcre oleiro, des étrangers. para a sepultura dos estrangeiros. Amen. Donc, peuple béni, cet Então, povo argent abençoado, esse qui avait trahi que la vie, traiu a vida, la source de vie a éternelle. fonte de vida Cet eterna. argent qui a Esse dinheiro trahi que traiu Jésus Jesus a Cristo emmené la mort. levou a morte. Il n'a pas édifié le Não edificou o templo, pas du tout, não edificou o templo, mais un sépulcre. mas uma sepultura. C'est pour ça
L'argent por mal isso, acquis dans o dinheiro l'église mal adquirido dentro da igreja n'édifie pas le temple, não l'église, edifica o templo nem a mais igreja, amène la mort mas spirituelle. leva à morte Et c'est pour cela espiritual. qu'il y a beaucoup É por isso d'églises qui que sont tem muitas mortes. igrejas que Lorsqu'on são mortas. pense qu'elles sont Quando a gente vivantes, pensa que elles elas estão sont vivas, elas estão mortes. mortas. Ce champ, Este le champ du o potier campo do oleiro est devenu se tornou un lieu de mort. lugar de morte. C'est tellement grave. Isso é muito grave. Dans Acte 8:20, il est dit No livro de Atos, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Tu peux juste traduire. Hein? Oui. Dans Acte 8:20, que ton argent Que périsse o avec dinheiro toi, pereça contigo, puisque tu as cru porque você creu que le pensou don de que Dieu o dom de s'acquérait à Deus se prix adquiria d'argent. com preço de dinheiro. Et peuple béni, Então, povo abençoado, ce message est en train encore de résonner mais aujourd'hui. ainda ressoando hoje. Arrêtez de vendre le Para de ciel vender o céu. à donner, alors que le ciel a donné gratuitement. o céu deu Arrêtez de vendre le gratuitamente. royaume Para de de Dieu. vender o Arrêtez reino de de Deus. vendre Para les trésors de du vender ciel. os Arrêtez de vendre tesouros do céu. Jésus. Para de Arrêtez vender de vendre la Jesus. parole Para qui de s'est faite vender a chair. palavra que Arrêtez se de fez vendre Para le rouleau du livre. o rolo do livro. Alors que Para vous com avez isso. reçu Hora que gratuitement. você recebeu Le royaume de gratuitamente. Dieu O n'est reino pas de Deus une entreprise. não é uma L'onction empresa. ne se vend A pas. unção não se Le vende. salut ne se A négocie salvação pas. não Qui se sommes-nous negocia. Quem somos nós pour mettre un prix para dar um preço sur les choses de Dieu? nas coisas de Deus? Les pasteurs Os prêchent pastores pregam ce qui plaît, aquilo que agrada, l'argent dinheiro, pour emmener les dîmes, les para levar offrandes, dízimos e ofertas. mais pas un Mas message não uma pour mensagem vraiment emmener para le peuple à la realmente levar o repentance. povo para o arrependimento. Le message sur le A péché, mensagem sobre o pecado, sur l'enfer, sobre o inferno, sur la crainte de Dieu sobre o temor sont de Deus, évitées. são evitadas. Non, il ne faut pas prêcher Ah, não pode cela. pregar isso, não. Ça va faire fuir le Vai fazer o povo peuple. fugir. Le peuple aura O povo vai ficar peur. com medo. Notre Dieu, Nosso il ne peut Deus pas envoyer les âmes não en pode levar as almas para o enfer. inferno. C'est trop Ah, é muito dur. duro isso. On vend des bénédictions. Vendemos, estão On facture vendendo des bênçãos. délivrances. Estão faturando On fait du commerce à la maison estão du Père. comercializando na Il casa faut do de l'eau Pai. bénite. Eles vendem Il faut des água flacons abençoada. d'huile Eles vendem multicolores. vasilhas de Tu as du azeite. bleu, tu as du Você tem rouge, azul, tu as du rose, tu as du noir. rosa, você tem tudo L'huile de preto, d'onction pour la o azeite de guérison. unção Ça para- pour l'argent, ça para pour cura, ceci et para cela. dinheiro, para isso, aquilo. Peuple O que é béni, isso? ça me Povo rappelle abençoado. les Isso- sorciers, isso hein, me lembra les bains mystiques. Os bruxos Dans l'église, os sur l'autel banhos de Dieu. místicos, no altar de Balais, je Deus. crois même ils vendent des balais. Até mesmo vassoura abençoada eles vendem. En fait, ils vendent tellement Eles d'accessoires. vendem tantos C'est acessórios, grave. isso é muito Dans grave. Matthieu 21, 13, livre de il est Mateus dit, et il 21, leur dit, 13 dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Dans Matthieu 21, verset Está 13. escrito, a minha casa será chamada a casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Et donc, c'était un moment fort dans le foi ministère du Seigneur Jésus-Christ. no ministério Quand il do Senhor faisait sa Jesus Cristo. mission, Quando ele fez il a a sua missão, chassé les ele marchands qui expulsou étaient dans le temple de os Jérusalem. mercenários que estavam ali no templo de Et donc, il a Jerusalém. dénoncé Ele cela. denunciou Depuis isso. à l'époque Desde naquela de época, Jésus, desde il a avait época déjà de Jesus, dénoncé ele já cela. tinha Que c'est denunciado ce essas qui coisas. transforme Que ele ce lieu sacré transforma esse lugar en un lieu de profit. sagrado Il a num mis en lugar de garde. proveito. Et aujourd'hui Ele encore, advertiu. peuple E béni, hoje, ce verset este est là versículo está pour aqui pouvoir alerter para l'église, poder pour alertar a dénoncer igreja, para justement cette denunciar exploitation justamente essa financière exploração de la foi des croyants. pela Quand on fé vend dos toutes ces cristãos, choses, quando l'eau vendem bénite, toda etc., essa água l'huile abençoada, qui est todas essas dite, dores, soi-disant, azeite, ils todas vendent essas cette coisas, huile-là, eles vendem qui esse disent que azeite, c'est une huile qui est que diz que é um consacrée azeite que é azeite pour que é la consagrado bénédiction, para a où il faut bênção, payer le onde peuple. faz o povo pagar essas coisas. Vous savez, peuple Oh, béni, povo toutes abençoado, ces vocês sabem pratiques que todas essas sont en train práticas de estão détourner le sens desviando profond o de la sentido foi. profundo da fé. Jésus avait dit, Jesus disse, quand il reviendra, quando ele est-ce qu'il virá, va voltará, trouver será la que ele vai foi encontrar et a toutes ces fé pratiques e dans todas essas l'église? práticas Et dentro da là, igreja justement, pour está aqui détourner para la desviar foi, a peuple fé, béni, la foi qui est censée a fé, reposer que a sur fé la que grâce, tem que se sur repousar sobre a l'amour, graça, sur la sobre o amor, gratitude, sobre a la gratuité du a salut. gratuitidade da
salvação. Et beaucoup de leaders, E muitos líderes, ils profitent de la eles détresse aproveitam ou do sofrimento des fidèles, dos fiéis, de leur crédulité. das, Ils profitent de eles cela. aproveitam disso, da fraqueza Et deles, pendant ce temps, ils sont en enquanto train de isso, discréditer eles le estão témoignage que levando nous devrions avoir eles estão fazendo com que aux yeux du monde. Amen. tenha descrédito Donc, peuple béni, il do est temps. evangelho. Então Le é Seigneur tempo, parle à o l'Église. Senhor está Il est falando com a temps igreja. que Já nous é puissions tempo parler que nós possamos des choses falar de Dieu das coisas de Deus spirituelles dans la espirituais, clarté et na dans la clareza vérité, e na même si ça verdade. fait mal. Mesmo Et se isso il est doer, temps aussi e já é d'activer tempo notre de foi. ativar L'Église nossa fé. n'est pas A un marché. igreja não é um mercado. La maison du Seigneur casa n'est do pas une Senhor boutique de não é bénédiction tarifée. Não é mercado, Une uma boutique. loja. Lorsque tarifária. vous mettez un prix Quando você coloca sur preço l'huile, sobre vous o mettez un azeite, prix você coloca sur, preço pour certains sobre, sur l'eau bénite. sobre água Vous mettez abençoada. un prix Você coloca sur preço une prière, sobre uma oração, sur une délivrance. sobre uma libertação. Vous trahissez, Vocês vous estão êtes en train de traídos. trahir Vocês estão l'évangile de traindo Christ. o evangelho Vous êtes en de train de Cristo. trahir, Vocês tout comme estão Judas traindo a trahi. como Judas traiu. Le Seigneur, O Senhor, il avait renversé la Ele- table d'échangeurs dans ele le temple. derrubou a mesa Et il a desses déclaré, mercenários. ma Ele declarou, maison a minha casa sera appelée vai ser une chamada maison de uma prière. casa de oração. Mais vous en avez fait Mas vocês une fizeram caverne de voleurs. covil de ladrões. Ce même zèle de E Christ este mesmo zelo de Cristo doit brûler en nous aujourd'hui. tem que queimar em nós Amen. hoje. Tem On que doit queimar. renverser Nós ces temos que choses. derrubar Il essas est temps coisas. de Já mettre é de tempo l'ordre de sous colocar l'autel ordem du no Seigneur. altar Il do est Senhor. temps Já é de renverser tempo ce business dans derrubar l'église esse et comércio na revenir igreja. et activer la Levantar foi. e ativar a fé. Ceux qui exploitent la foi des Aqueles que fidèles exploram a pour fé s'enrichir. dos fiéis para se Je enriquecer. vous le dis Eu avec vos tout le digo, poids com todo de la o parole peso de Dieu. da palavra Le de Seigneur Deus. appelle en O Senhor ce jour te chama, la repentance. te chama ao arrependimento. Repentez-vous. Se arrependa. Dieu ne se laisse pas moquer. Deus não se On ne deixa se zombar. moque pas de Dieu. Não se zomba de Deus. On peut tromper les hommes, Nós podemos enganar o mais on ne homem, peut jamais mas nunca tromper le Seigneur. enganar Tellement de Deus. personnes se sont enrichies. Muitas pessoas se Hoje, quando eu voyais enriquecendo. Hoje, quando des eu pasteurs vejo qui ont pastores que des têm des voitures carros avec e carros l'argent. com Ils dinheiro. ont des Eles maisons. têm tantas casas. Leurs enfants ont les Os plus seus grandes filhos estão em écoles. grandes escolas. Mais la veuve et caras. l'orphelin Mas est en train a de mentir viúva dans e l'église. o órfão estão mendigando dentro da igreja. Elle tolère le péché. Eles toleram o L'Église pecado. A igreja est en train de tolérer está le péché tolerando o pecado. au lieu de Ao confronter invés justement de ce confrontar péché. este pecado. Beaucoup de leaders, Muitos líderes, ils vivent dans l'impureté eles vivem sexuelle. na impureza Il y en a sexual. même qui sont dans Tem até l'ivrognerie. muitos que estão Ils sont dans l'impureté, eles dans estão la na corruption. impureza, na corrupção. Et on trouve des pasteurs Encontramos em qui sont ordonnés dans cet que- état-là, que estão bem des ordenados évangélistes nesse qui ont estado, des titres, ils sont en train evangelistas que têm d'être título, élevés eles dans estão cet sendo état elevados, d'impureté sexuelle, nas impurezas sous l'addiction de sexuais, quelque chose que nos ce soit. vícios, Nous não trouvons sei. à l'heure Nós d'aujourd'hui encontramos qu'on fait des hoje sentiments, que on estamos fait, fazendo parce que tu as la très sentimentos. belle Porque voix, você tem uma la bela plus voz, belle voix, você tem tu as uma voz reçu muito ce linda, don de você Dieu, recebeu effectivement, esse mais tu es dom dans de Deus, l'impureté mas você está na sexuelle, impureza eh ben, on va te sexual, donner le mas titre. tudo bem, não tem problema, a gente Et vai on dar va o pas mettre de título l'ordre. e não vai colocar ordem nas coisas. L'Église tolère A le igreja péché tolera o au lieu de pecado, la ao confronter. invés de confrontá-la. Les leaders, Os líderes, le Seigneur appelle à la o Senhor repentance. está te chamando ao arrependimento. On ne doit pas fermer les Não yeux. podemos fechar os O olhos Senhor para essas fala coisas. aujourd'hui. O Senhor On n'a fala pas hoje. le droit Não temos o de direito fermer les yeux de fechar sur le os péché. olhos On para o n'a pas pecado. le droit Não temos o direito d'oublier de la esquecer profondeur a de la profundeza da gravité du gravidade péché. do pecado. Le péché O sexuel pecado est sexual banalisé é à l'heure banalizado d'aujourd'hui. Dans hoje. l'Église, le Dentro péché da igreja, sexuel est o pecado banalisé. sexual é Dans banalizado. le monde, encore Dentro plus do que mundo jamais. é
mais do que Alors nunca. que Ora Dieu que n'a jamais changé Deus nunca mudou face à ce péché. face a esse C'est un pecado. péché qui É um conduit pecado que à la mort. conduz C'est un à péché morte. très grave. É um pecado C'est muito péché grave. contre É le um temple du pecar Saint-Esprit. contra o Espírito Santo. L'Église A igreja préfère, peuple prefere, béni, perdre povo la abençoado, sainteté perder a que de santidade perdre les do que fidèles. perder os fiéis. Mais Dieu se retire Mas o Senhor se d'une retira église qui est de uma igreja salie, que é d'une église suja, qui est souillée, uma d'une église igreja qui est suja, rebelle. uma igreja rebelde. À un moment donné, No momento le dado, o Saint-Esprit Santo s'est Espírito déjà retiré. já se Ça fait retirou, longtemps já faz parce que muito le tempo, feu étranger porque o fogo est estrangeiro dans l'église. está dentro da igreja. Et pourtant, peuple béni, E, portanto, il y a une poignée, existe um une pequeno, petite église. uma pequena igreja, pequeno Elle pleure que chora. à genoux. Joelhos. Elle pleure pour le Ela réveil. chora Elle pelo avivamento, intercède. ela intercede. Elle jeûne dans le Ela secret. jejua no Elle se secreto. sépare du Ela se monde. separa do Elle mundo. crie dans le Ela désert. clama no deserto. Elle garde E ela guarda cette huile pure. este Amen. azeite puro. La vraie église, A peuple verdadeira béni, igreja, n'est peuple pas abençoado. forcément Não está, la plus visible. não é aquela que é mais visível por todos. Ce n'est pas forcément Não é la plus forçamente populaire, aquela mais que é mais popular, mais elle est reconnue mas de ela é Dieu. reconhecida por Souvent, Deus. la vraie Muitas église, vezes a verdadeira elle est igreja, rejetée ela par é la mesmo rejeitada foule. pela multidão. On ne veut pas aller Não quer là. ir lá, as Parce pessoas não qu'il n'y a querem ir pas pra là. lá, porque não tem. Je l'appelle louange. Não Parce tem qu'il n'y a pas la foule. foule. Não tem aquela Il n'y a multidão pas les toda. jeunes hommes pour me Não voir tem comment je aqueles- suis belle, aqueles homens comment je suis pra poder me ver como eu estou séduisante. bonita, Il n'y a como eu sou pas sedutora. les belles femmes pour Não tem voir as mulheres comment bonitas pra eh ben, ver le como- frère il est como beau. é bonito, Qu'est-ce ele que é je peux lindo. trouver dans cette Mas ela- O que eu vou église? encontrar nessa igreja? Vou achar o quê nessa Elle est igreja? délaissée, Elle está elle est deixada, rejetée, elle est rejeitada. elle est messagée, tout comme Jésus. Ela é como achei como Jesus Na- falou dans Ésaïe, no livro de Isaías. peuple béni, il a été rejeté, méprisé de Ele tout. foi La véritable rejeitado. église, A verdadeira elle est comme igreja, ça. ela é Elle est assim. cachée, Ela está peuple béni. escondida. Elle est cachée, mais elle Ela est é reconnue escondida, de mas Dieu ela é pour reconhecida sa por Deus fidélité pela sua fidelidade et la vérité, e a verdade, pour sa pela sua sanctification et son santificação amour e pelo seu pour amor Christ. por Cristo. Alléluia. Aleluia. C'est pour ça que je vous É por dis, isso que eu vos digo, à cette heure-là, nesta hora, ne vous inquiétez não se pas qu'il y ait preocupem une personne, que tenha deux só uma églises. ou duas Ne pessoas vous dentro da inquiétez igreja. pas Não de se cela. preocupe Vous savez com isso. pourquoi vous venez à Sabe por que l'église? vocês vêm para a Parce que igreja? vous cherchez Porque là vocês estão véritable buscando a nourriture verdadeira, spirituelle o et verdadeiro la alimento présence de espiritual Dieu. e a À quoi presença de bon Deus. ça O que être dans des adianta grandes estar em églises grandes où le igrejas Saint-Esprit n'y onde o est pas? Espírito Santo não Cependant, estiver je ali. ne suis pas en Mas train de eu não dire estou dizendo, por que favor, tous les que grands todos bâtiments, os grandes là où il y a prédios, un peu plus de onde personnes, tem que mais Dieu n'y pessoas, est pas. que Deus não Mais está ali, en não é isso que eu estou général, dizendo. Mas de maneira c'est cela. geral, é isso. Et la vraie église, E a peuple verdadeira béni, igreja, elle peuple rejette abençoado, tous les ela compromis rejeita todos os doctrinaux, compromissos même si doutrinais, cela la rend mesmo impopulaire. se isso, mesmo se isso levar ela a ser uma Même si pessoa, on parle pas uma de igreja nous, impopular. même si on est très peu Mesmo nombreux, se somos la vérité va pouquíssimos, être a verdade proclamée. vai ser Et on proclamada. doit prêcher la E nós sainteté, temos que marcher dans la pregar a sainteté, santidade, nous andar na repentir. santidade. Il est nos dit dans arrepender. Hébreux 12, Está verset escrito no livro 14. de Hebreus 12:14. Recherchez la paix avec Busquem tous a paix, et la a paz com todos. sanctification E a santificação, sans laquelle sem personne a ne qual verra le ninguém Seigneur. poderá ver ao Senhor. Amen. Amen. Recherchez la paix Busque avec tous a paix, et a la paz com todos. E a sanctification santificação, sans laquelle sem a qual personne ne verra le ninguém Seigneur. verá o Senhor. La vraie église, A verdadeira igreja, elle est mise à part. ela está part du separada, monde. separada do Elle n'est mundo. pas en train de suivre Ela não está les seguindo modes de as ce modas monde. deste mundo. Elle n'est pas en train de Ela suivre não está les tendances, seguindo as tendências, ni les compromis nem moraux. os compromissos Elle n'est pas dans morais. ça. Ela não Elle está vit nisso. par Ela l'esprit. vive pelo Elle Espírito. adore Ela en adora esprit em et espírito en e vérité. em verdade. Elle agit Ela sous la age direction du com a direção Saint-Esprit. do Espírito Santo. Ce n'est pas une église morte. Não é uma igreja Alléluia. morta. Elle est vivante. Elle est viva. Elle est en feu. Elle est Et même si le fogo. feu s'est refroidi, on va Mesmo prier que pour o le feu. fogo se esfriar, nós temos que orar Vendredi, pelo on était fogo. en feu. Amen. On Sexta-feira était en estávamos feu pour notre fogo, Dieu. em fogo Même si por elle est petite Mesmo en que ela é nombre, pequena, elle est é en com feu, poucas pessoas, peuple ela está béni. em La fogo. vraie A église verdadeira ne cherche igreja pas à não être busca acceptée par a le estar- monde, a mais ser elle aceita reste pelo fidèle mundo. Mas ela malgré le rejet. fiel apesar da rejeição, Malgré les moqueries,
da zombaria. ou la persécution. Ou a Vous perseguição. savez qu'il y a beaucoup de personnes Sabe qui se tem moquent de nous muitas parce pessoas qu'on que zombam s'habille. de nós porque a gente se veste Il y en a même qui ont muito dit dans l'église, cobertas. ah oui, je ne Muitas comprends dizem, pas não comment entendo, vous êtes como é habillés que comme vocês estão ça, vestidas assim, et muito voilà, et cobertas, ceci et cela. isso e Bref, aquilo. on a déjà eu, même Já, quand on até attache mesmo nos, quando a gente nos coloca, cheveux là, quando a il y en a gente même qui cobre disent, nossas ah, cabeças, il y en a qui disent que dizem, vous êtes des rastas. Il y a des choses, on a entendu vocês são tellement de choses Rastafari. quand on partait en mission, E peuple quando a gente ia em béni, missão, tellement muitas de coisas, moqueries, escutavam muitas coisas, muitas zombarias. mais c'est pas grave. Mas não tem importância, não tem La problema. vraie église, A peuple verdadeira béni, igreja, il povo ne abençoado, compromet pas não la vai comprometer vérité a verdade pour plaire para agradar et ou bien pour ou s'adapter à para la se tendance adaptar que nous à voyons. tendência que nós vemos hoje. Nous devons garder Nós le temos que témoignage guardar o de testemunho de Jésus, coûte que Jesus, coûte. custe o que custar. La vraie A église verdadeira igreja, ne, comment dire, como eu posso dizer, elle n'est pas, elle ne suit pas. ela não segue. La vraie église, A verdadeira igreja elle ne suit pas não aveuglement segue un de homme. maneira cega homem. Elle ne suit pas aveuglement un não mouvement segue ou une de dénomination. maneira cega, ela não segue de maneira cega Mais uma elle est denominação, avant tout mas ela principalmente antes de soumise tudo, à Jésus-Christ submissa comme a tête. Jesus Cristo. Amen. Como Va cabeça. là où tu veux, Pra onde você quiser ir, mais aie ta Bible mas tenha avec a le tua Saint-Esprit Bíblia avec com o toi Espírito Santo com pour você, vérifier ce qui est para dit et ce qui verificar est o que fait está et que escrito tu aies le dito discernement. e feito, para que você Amen. tenha o discernimento. Christ est son Cristo fondement. é o seu Christ fundamento. est notre Cristo é fondement. a nossa C'est fundação. c'est notre source é a de nossa vie. fonte C'est de notre vie. roi. É o C'est nosso pourquoi, rei. É peuple por isso, béni, povo l'église abençoado, qui que a est igreja bâtie sur que cette está pierre-là, construída, alléluia, va fundada nessa rester pedra, inébranlable. vai ser Même inabalável. quand il y a des problèmes, Mesmo même tendo quand il y a problemas, la tempête, mesmo se peuple tivesse béni, tempestades, elle doit garder la ela tem lampe que guardar allumée. a Elle lâmpada doit acesa, veiller. ela tem Elle que doit se vigiar, préparer. ela tem que se preparar. Elle doit Ela tem avertir, que advertir, proclamer la vérité, proclamar a verdade, annoncer le retour du anunciar Seigneur a volta do avec Senhor Jesus, crainte com et muita- tremblement. muito Et c'est temor, pour cela, peuple muito béni, temor e il y aura des sabedoria. veillées de prière. Vai ter muitas vigílias aqui nessa igreja. Ne fuyez pas ces Por favor, veillées não de prière. fujam desses momentos, por favor. Donnons-nous les moyens Vamos pour nos venir dans dar- ces moments bénis du vamos vir Seigneur. neste momento abençoado pelo Senhor. Mais peuple béni, Ô, même povo que le abençoado, monde est mesmo se o corrompu, mundo é corrompido, Dieu se garde toujours Deus vai sempre un peuple guardar povo caché, escondido, fidèle, fiel, vrai, la verdadeiro, véritable a église. verdadeira igreja. Et cette E église, essa igreja, elle est discrète. ela é discreta, Des fois, elle est até persécutée. mesmo ela é perseguida. Cette vraie église, Essa verdadeira elle est igreja, invisible ela é aux yeux de invisível l'homme, aos olhos do homem, mais elle est précieuse mas ela é preciosa aux yeux de aos Dieu. olhos de Deus. Amém. Amém. Alléluia. Aleluia. Ah, je bénis Eu l'Éternel. abençoo o eterno Deus. Ce ne sont pas les murs, Não são ce ne sont as pas les paredes, bâtiments não são os prédios qui définissent la que vraie vai église. definir a verdadeira Ce ne igreja. sont pas tous les Não programmes são variés, peuple os béni. programas Ce ne sont pas les variados. titres. Não são os títulos. Des fois, beaucoup Muitas courent après les vezes, titres. muitos correm atrás de títulos. La vraie A église, verdadeira peuple béni, igreja, povo retenons abençoado, cela, por favor, est définie por favor, par la segure isso. A fidélité à verdadeira igreja é Christ, fidèle definida, à sa parole. On é a fait definida une pela série de obediência prédications a sur le Deus. fait de mettre en pratique la a parole de prática Dieu. da palavra de Deus. Nós temos La ensinado vraie sobre église isso. A ne va verdadeira igreja pas vai praticar chercher a palavra à de Deus. séduire, A verdadeira igreja não mais à vai, obéir. não vai buscar a seduzir. Elle ne vit pas spécialement Ela dans não le vai confort. hein. viver Aujourd'hui, c'est vrai, especialmente j'ai no chaud. conforto. Bom, hoje Mais estamos nous com sommes là calor, quand même. mas estamos Amen. aqui, não é? Mais elle ne cherche pas à vivre Ela dans le não confort. busca Mais elle a viver o devrait conforto, chercher mas ela deveria à vivre pour la buscar croix. a viver Et nous pela savons cruz. que la croix, E nós sabemos que a cruz ça n'a pas été quelque não chose foi de algo douce. de doce. Elle ne court pas la Ela vraie não corre église a après la verdadeira igreja popularité. atrás da popularidade. Mais elle Mas ela cherche busca la présence a de Dieu. presença de Ah, Deus. peu importe. Não importa. Nous sommes peu nombreux. Nós somos On pouquíssimos invite. aqui. Les autres Nós ne veulent pas venir. Ils convidamos e préfèrent aller eles não ailleurs. vêm. Eles não Gloire à eles Dieu. querem ir em outro lugar. Mais nous, Tudo bem, glória a Deus. assurons-nous que nous Mas avons la vamos nos présence assegurar du Seigneur. que Il est dit dans asseguremos que temos Éphésiens a 2, presença de 20 Deus. à 22 que je Livro de vais lire. Efésios, combien? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés
pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, 20 à 22. Efésios 2, 20 a 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Amen. Peuple béni, quand on regarde Quando olhamos ce verset, este versículo, le Seigneur Dieu o Senhor, appelle Deus está chamando son peuple, o seu son povo, église, a sua à igreja, revenir a voltar à la pierre à vivante, pedra viva, à l'unique fondement qui est ao sur único fundamento Jésus-Christ. que é Jesus Cristo. Toute église Toda igreja qui n'est pas bâtie sur que la não vérité de está Christ construída na verdade de Cristo va finir par tomber. vai acabar caindo. Quelle que soit sa popularité, Não importa a sua quelle que soit sa popularidade, richesse, não importa a sua riqueza, quelle que soit l'apparence não qu'elle peut importa a avoir de aparência que ela prospérité, possa ter de prosperidade. si cette Se église essa igreja n'est pas basée não sur la está pierre fundada angulaire, sobre a pedra elle va angular, finir par vai tomber. acabar Et caindo. surtout, le E Saint-Esprit n'y sobretudo, est pas. o Espírito Santo não vai estar ali. On peut lire Ésaïe 28, 16, il est dit, Les voici, j'ai Isaïe. mis en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle ne sera point pressé de fuir. Isaías, combien? Ésaïe 28, 16. Ah bon. Bon, alors, on va lire. Voici, j'ai mis en Eu Sion coloquei em Sião, une pierre. Sião, uma pedra. Une pierre éprouvée, Uma pedra une pierre aprovada. angulaire de prix, Uma pedra angular de preço. solidement posée. Solidamente Et donc, pousada. celui qui s'appuie E sur aquele elle que se apoia nela ne sera point pressé de fuir. não vai Amen. estar apressado de On peut fugir. lire aussi dans 1 Pierre 2, Nós podemos ler também em 1 à partir du Pedro. verset 6. Voici, tu peux traduire directement après. Oui. moi. Voici, Ah, je eis, mets en Eu Sion coloco em Sião une pierre uma angulaire pedra angular choisie, escolhida, précieuse. preciosa. Et celui qui croit E en aquele elle que crer nela ne sera point confus. nunca vai ser confundido. Amen. Amém. Peuple béni, Ô povo abençoado. cette pierre Essa pedra n'a pas été choisie par não foi les hommes, escolhida pelos homens. mais elle a été établie Ela foi estabelecida par Dieu lui-même. por Deus ele Cette próprio. pierre, Essa elle pedra a été éprouvée à la ela croix. foi aprovada na Cette cruz. pierre, peuple béni, pedra, a été validée ela foi par la validada. résurrection Ela foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Pelo Senhor Jesus Cristo. Alléluia. Alléluia. Il a vaincu la mort. Ele venceu a morte. Toute construction qui va E se toda faire construção, spirituellement, espiritualmente, toute feita. construction, si toda vous voulez, construção que você spirituelle, quiser, espiritual, toda construção commence, espiritual doit tem commencer que começar par la pelo reconnaissance reconhecimento de de Jésus-Christ Jesus de Cristo Nazareth de Nazaré comme notre como Seigneur nosso Senhor et Sauveur e Salvador. et rien d'autre. E nada mais do que isso. Mammon n'a pas sa place. Mamon não tem o seu lugar. Le Saint-Esprit O a sa Santo place. Espírito tem o seu lugar. Tu dois accepter Você tem que aceitar. en vérité, Em verdade sincèrement, e de maneira et non genuína. dans E l'hypocrisie. não na hipocrisia. Jésus-Christ, Jesus Cristo. c'est-à-dire le rouleau, Isso quer dizer o rolo, la parole a du Seigneur. palavra do Senhor. Amen. Quand une église est bâtie Quando a igreja Sur está des construída visions, sobre sur visões, des soi-disant sobre fictions, as sur visões, des titres, sobre títulos, sur sans fondement, en tout cas sans fondement sem biblique, fundamento bíblico, eh bien, l'église a igreja est comme un château de é sable. como castelo de areia. Amen. Éphésiens 2:20, il est dit, Efésios 21:2. édifié sur le fondement des apôtres et des Edificado prophètes. sobre Donc, édifié sur le edificado sobre fondement. o fundamento. Bon, enfin, l'explication que A j'ai voulu explicação que eu quis apporter, trazer aqui, ce que je devais dire au o que eu peuple, queria dizer aqui, o povo, c'est-à-dire qu'on doit faire nós temos que attention tomar cuidado avec les leaders, com os les líderes, prophètes, les serviteurs. profetas, servos, Parce que les leaders, servos, les líderes, serviteurs servos ne de sont Deus. pas la pierre
angulaire, são a peuple pedra béni, angular principale. principal. C'est pas la pierre principale. Não, Ne eles não são reposez-vous a pas pedra sur un homme, principal. sur un Não prophète. se repouse, Mais não se apoie bien sobre sûr que les homem. leaders Claro sont que là, os líderes les titres estão sont là, ali, sont os mis en títulos place pour estão pouvoir implementados mettre para un dar uma ordre, ordem, une forme de sagesse uma dans forma de l'Église. sabedoria na igreja, Mais claro. peuple béni, Mas povo on a abençoado, reçu une nós révélation du recebemos uma Seigneur. revelação do Senhor. On doit Nós échanger temos ces révélations dans la vérité Nós de la temos parole que- du Seigneur. Eu- Amen. Sim, Notre mission, peuple béni, nossa missão c'est povo abençoado, d'annoncer é de Christ, anunciar c'est Cristo. de proclamer la de vérité, proclamar a la verdade, parole du Seigneur. a palavra Nous do sommes Senhor. tout simplement Nós des canaux somos entre les mains du simplesmente Seigneur. canais La na mão do parole ne Senhor. nous appartient A pas, palavra não nos n'appartient pertence. pas A palavra não pertence à un super prophète, super à profeta, bishop, ou ao Seigneur, à super bishop, bispo, ou évangéliste, ou arcebispo, pasteur. evangelista, La pastor. parole ne nous A appartient palavra pas. não nos pertence. L'église A fidèle igreja, va s'aligner a igreja sur fiel la vai se doctrine alinhar na doutrina apostolique, apostólica. repentance, Arrependimento, sainteté, santidade, foi, fé, la grâce, a graça, la foi, a fé, la résurrection, a ressurreição, le retour du Seigneur a volta do Jésus-Christ, Senhor l'enlèvement, Jesus, la o sanctification. arrebatamento, a santificação. Amen. Amém. Donc, l'heure touche à sa fin, A hora chegou, mais peuple béni, mas povo abençoado. il faut savoir que Nós temos l'église que saber que a igreja n'est pas un lieu où l'homme domine. não é o lugar onde um homem domina, C'est un temple spirituel é um templo qui est espiritual coordonné par que é Jésus-Christ. coordenado por Jesus Cristo. Et même vous, E até mesmo chaque vocês, nós, personne cada est pessoa censée être une pierre tem vivante. que ser uma pedra viva. Et donc, Então, quand l'Église est en quando Christ, a igreja está em Cristo, le Saint-Esprit, o Santo il Espírito, est libre ele é d'agir. livre de agir. L'ordre, A la ordem, sainteté, a la santidade, communion a comunhão et la puissance de e Dieu o peut se poder de Deus manifester. pode se manifestar. Amen. Amém. Donc, on va s'arrêter là Vamos parar por aqui, parce que vraiment, porque realmente nous allons continuer nós vamos continuar. la prochaine fois. A Ben, on próxima va vez. faire en deux temps cette Nós vamos partie. fazer em dois tempos Le essa Seigneur n'a pas parte. fini de parler O à Senhor l'Église. não parou de falar com a igreja. On va continuer la Nós prochaine vamos fois. continuar a próxima vez. Amen. Amém. Et on va enchaîner sur autre E nós chose. vamos depois falar de outras C'est par amour que le temas. Seigneur a É parlé por à son amor Église. que Deus falou com a sua Pour igreja. que son Église puisse Para que sua revenir igreja possa voltar véritablement à lui verdadeiramente et ne pas para prendre ele. les choses E não pegar, célestes, não tomar as spirituelles, coisas les choses celestes, qui espirituais, viennent as d'en haut coisas que à la vêm do légère. alto, de leveza. Ne pas E não mépriser desprezar l'amour que o amor Jésus que Jesus a Cristo pour tem sa fiancée. pela sua noiva. L'église, A igreja, la véritable a église, verdadeira igreja, la Vierge a virgem, est l'épouse du Seigneur. é a esposa do Senhor. Seulement il y aura Somente haverá, au cri de minuit no clamor da une meia-noite, séparation qui uma va se faire. separação que vai ser Parce feita. que ce n'est pas n'importe Porque não é qui qualquer qui vient chercher que son vem épouse. buscar a sua C'est le roi esposa. des É o rois, rei dos le reis, Seigneur o des Senhor dos seigneurs. senhores. Une épouse Uma qui a esposa une valeur que tem um inestimable. valor La inestimável. valeur O du valor prix do de la preço foi. da cruz. Le Seigneur O Jésus-Christ Senhor Jesus a fait Cristo tellement fez de tantas choses coisas pour pouvoir conquérir para poder conquistar le cœur de o son coração da église. sua igreja. Que cette église, Que esta igreja, elle est, comme on dit, ela, eu sans posso valeur dizer, sem valor aux yeux du monde, aos olhos do mundo, mais perle de prix mas uma pedra de preço, uma aux yeux pérola du de Seigneur preço Jésus-Christ. aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Nous avons de quoi nous Nós repentir. temos muito o que se arrepender. Là où nous nous sommes écartés Onde de nós Dieu, nos afastamos do Senhor, nous n'avons pas obéi. não obedecemos. J'invite le peuple à se mettre Eu debout. convido o povo a se ficar Seigneur, de pé. nous te demandons pardon. Ton église en ce jour te demande A sua pardon, igreja Seigneur. hoje te pede perdão. Seigneur, mon Dieu, on a, Meu Deus, comme on dit, nós dévalorisé desvalorizamos le prix o preço qui a été mis, Seigneur, mon Dieu, colocado sur l'épouse, sobre a esposa, sur le corps de sobre o Christ, corpo de Cristo, sur, Seigneur, mon Dieu, Senhor, meu le Deus, prix des noces de preço l'agneau. das
un Toda prix do d'amour Cordeiro, preço de amor inestimable, inestimável, Seigneur. Senhor. Seigneur, je te demande Senhor, eu te pardon peço perdão. pour l'état de l'Église en Pelo ce estado da jour, igreja nesse là dia, où l'évangile onde o prospérité, evangelho prosperidade, là où encore il y a onde des Judas, houve- là onde où tem encore Judas, onde Jésus est ainda- vendu comme un onde esclave, Jesus Seigneur, ainda está au sendo prix vendido d'un como esclave. escravo, como preço Seigneur, de je te escravo. demande vraiment Senhor Jesus, pardon. nós pedimos Pardon, Seigneur, Perdão, pour les Senhor, vierges folles pelas qui ont virgens été achetées, loucas qui que foram cherchent à comprar, que acheter. buscam a comprar. Ramène-nous, Seigneur, mon Ô, Dieu, Senhor, nos Papa, traz de volta, à ton Senhor, vrai ao évangile. verdadeiro evangelho. Seigneur, nous voulons Senhor, être nós queremos cette ser épouse que esta tu as esposa appelée, que você cette chamou, épouse que tu essa as igreja choisie, que você cette épouse que tu essa chéris, igreja cette que épouse tu pour qui amas, tu essa intercèdes, igreja no cette qual épouse que tu viendras essa chercher. igreja que você vem buscar, que o Senhor vem buscar. Aide-nous, Nos Seigneur. ajuda, Senhor. Ne nous abandonne Não pas nos abandona, à ce que nous Senhor, sommes. ao que nós Ne nous somos. abandonne Não nos pas abandona à nos faiblesses. às nossas Ne nous fraquezas. abandonne pas, Não nos Seigneur mon abandona, Dieu, Senhor, là où nous Deus. sommes tombés. Lá onde Mais relève-nous. caímos, mas Relève ton église. Viens faire un nettoyage dans ton église. Viens renverser les tables des marchands dans ton église. Viens mettre de l'ordre, Seigneur mon Dieu. Et que le E que o Saint-Esprit Santo Espírito puisse retrouver sa possa place encontrar o seu lugar dans l'église. dentro da igreja. Seigneur, à la croix, Senhor, na cruz, tu as déjà tout payé. tu pagaste tudo. Tu as dit au travers Tu de disse ta através da tua parole. palavra. Est-ce que quand tu Será que reviendras, quando o Senhor tu trouveras voltará, la você foi? encontrará a fé? Seigneur, Senhor, accorde encore à nos ton dá- peuple cette dá ao mesure teu de povo foi esta medida de en fé ce jour. neste dia. Nous sommes là, Seigneur, Nós estamos aqui, pour Senhor, recevoir de para toi. receber Il n'y a de ti. rien en nous Não tem qui nada em puisse nós te que résister. possa te resistir. Parle en faveur de ton Fala église. através Dis un mot en fala faveur em de favor ton da tua église Diz uma pour que palavra ton em église favor puisse se da tua igreja, para que tua relever, igreja pour possa que ton se église, erguer, papa, para que puisse tua igreja, sortir de ce papai, sommeil possa sair desse sono spirituel, espiritual, puisse sortir de la possa mort sair da spirituelle, morte Seigneur, espiritual, pour que ton Senhor. église, Para que Seigneur tua mon Dieu, igreja puisse retrouver son possa premier amour, encontrar o seu pour que primeiro ton amor, église soit para que tua zélée igreja pour possa toi, pour que ser ton zelosa église, por ti, Seigneur mon para Dieu, que tua igreja, ait Deus soif Senhor, de toi, possa ter Seigneur, sede de puisse te ti, chercher, possa te te buscar, chérir, possa te Seigneur. amar. Nous voulons être Nós cette queremos église, ser esta papa. igreja, papai. Aide-nous, Nos Seigneur. ajuda, Senhor. Ne nous oublie pas Não nos esqueça quand tu reviendras. quando o Senhor voltar. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus, nous avons